এর মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার ১৩ লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে ৫ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। ৫ লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় ৩ লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার ৫ লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonon Lamshogo, Chini Khorang Tripura Kokborok Koktomawa. Puilan of Heidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokrogro. Historical Ecotrabor Sijak Dong, Tipralan, Nebagata Tipralan, BJP High District Communal Party by Hansangai, no Mungsha Klaiman Naya, Shashalo social media ni Bishing Te Hainohai, Tipramot and Fashing, Shazamani Kok Shaka, CPIM ni Haste Tangpang Jitendra Choduri. Paine 10 March Salmari Nishimi Ekornotoi Nogonogo Tangai Pirmungong Kornai YTF.
Abon bagai chasala khumulungni IS conference hall nogo khlaijaka YTF ni kaisa kokja panda manjaka YTF ni haste achukphang EM Runat Debormano khoboi kubuno tumaro India hawa asu according mani bisingo kaisa agreement no fano movement khlai mangla khunai sijak phunugui manke ang segun bagan phalibono 5 lakh rang rnai chashlo kaisa koktum banda khlai abohina kok saka INPT ni haste tangpang advocate Horidon Deborma Montri manmani bai dofani mungsa sanmung mania Montri janani chini nahar mungya chini manthai mania hanke Montri yakari renai cha shalokok tuma thumnai rok bai kok sanani thangai abohaino firok mungrukha Tripura mothani MOS Bishoketu Deborma Tabung ni thungkrung tongkhorno buskango tonui chasla rajakhoragulni Shahid Bhagat Singh Youth Hostel o khlaijaka salchani bagai IPF tini CSC committee ni kaisa koksa panda o manjaka IPF tini haste achukphang Prem Kumar Riang Shashala 2024 BC ni Pula National Lok Adalat Chengjaka High Court e haste dal bidal kerong nogo Rajakhoragulni kerong nogo lukorong ni chubasuni bagai kaisar achuk thai risakha Tabu koktuma shukrubui Historical ekor bor sijak tong Tripuraland eba Greater Tripuraland BJP High District te communal party bai thansangai nongmungsa khlaiman naya chasalo social media ni bisingte haino hai Tripura mothani phasing sejamani kok saka CPIM ni haste tangphang Jitendra Chaudhary Tripura motha BJP bai haponga asungmani yagolo nokasakani phanganang bor manmani haike rotomse phaika haste ni yakshi bodol Shal Korea wi shalpruno Tripura motha tai BJP ni sako sejamani bai koksil jamung tisamani thakliya Waisa GMP waisa HCM Manik Sarkar waisa CPM ni haste tangpang Jitendra Chaudhary shalo waisa selai kamon komun heke Tripura motha ni sako tisaka kaisa niyagolo kaisa koksil jamung hain haisa shalo social media ni bisingte Tripura motha ni phasing sejamani bai khe kaisa kotor koksil jamung tisaka CPIM ni haste tangpang Jitendra Chaudhary Boshaka ADC ni thani tai power fighting sunai mani Waisa Tripuraland, Waisa Greater Tripuraland, Shanai Rongi Tini Piang Kamaka, Permi Shanmo. Historical Ekodro, Porosi Saktong, Tripuraland eba Greater Tripuraland. BJP High District te Communal Party by Thansangre Mungsa Klaiman Yahnai. 25 বছর বা 35 বছর তামো খলাইকা যারা সুংনাই কিসা বড় সাকনো কোশ্চেন খাইদি চুং এডিসি নি আগত তাইবো পাওয়ার ফাইথুন বা ত্রিপুরাসো পাওয়ার ফাইথুন নাইও তাই কবুন বরকবো খাইকানকে বরংনলবো চুং বরম রিও ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিও ডেমোক্রেটিক সিস্টেমও everyone has the right tini waisa Tripuraland waisa Greater Tripuraland tai Tripura ni abo hoite abo jurisdiction hoite boundary hoite taibo kubun country kubun state hoite abono khomnai hinai jara sanai abo sungsaiya তিনি ও ডিমান্ড বড় থাঙ্কা যে ভারতীয় জনতা পার্টি 2020 ফাই और एडिशन बुथान नानी बागुई एडिशन सबाई नानी बागुई एडिशन विलेज कमिटी भोट खाइया मानथाई रांगरिया ट्राइबल रिजर्व अबनो वायोलेशन खाइयो बरक बाई बरंगनी एगेंस्ट बरंग मामे चेन्नई हिनी सावई तिनी बरक बाइनो तिनी बायाब खालायो आं जारा मंत्री अंगनाय एमएलए अंगनाय पर्सनली आं बनो गुना बखाया
politics is a question of the ideology, question of the policy. Engkai bahai khayoi I BJP tini kahamungkha tabok sajakha historical accord, historical agreement oro Tripuraland ba Greater Tripuraland bo jaga sujakha kaji taku bukhorok kok kasaka oboni bagayang abono masaka je CPIM left গণমুক্তি পরিষদ जों ताई गुबुन बरंनि डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट न जों आन्डारमाइन खाया दे हैव द राइट किन्तु तिनी जे बीजेपी आरएसएस not only in the state of Tripura whole country indigenous people বা scheduled tribe marginalized community borong no destroy khai tongo borong ni right segi tongo uniform civil code ni bumongoi citizens amendment act ni bumongoi tabo delisting ni bumongoi chini Tripura sa tribal ni bisingo jara Christian borong ni right segnan nayo engkai bahai khai chung je chini haste no chini right no chung bachiri manai kaji GMP CPIM left no blame khayagoi sakni baithangni samung no kisa self introspection khaidi chung kebono personal chung abo khaya this is the question of ideology question of program ongoi amti kokjara sanai kisa borok je moitto khaidi konsa songdi chini Tripurahani tamo Tripurasa Tripurasaya we are united joto thamsaongoi no जों chini Tripurahani hamkarai Tripurasangni hamkarai matu bonai kaji BJP hai amtui ekta destructive party communal party borongni loge thangui no kichu khaiman naiya chini I desho tamo Nagaland tamo Mizoram tamo Manipur it is a glaring example tini ei Manipur abono Tripura haubo sungkhup wanama singsa khaima wansungnai ang koinai amti kokjara sanai kisa sakni mangpilino sak aina onaidi abo haike national lai thangnai bisi thamsiba CPM hapangni jorawano development ni samung khlaijaka hnei samung tisaka CPIM ni haste tangphang Jitendra Chaudhary bureau report Chini Khorang Faine 10 March salmarini simi ekorno tei nogo thangai pirmungo angkhornai YTF abon bagai cha shala khumulungni IS conference hall nogo khlaijaka YTF ni kaisa kokja panda manjaka YTF ni haste achukphang EM Runal Debrumano khoboi kubuno jomaro Laithani 2 March salmario haktoni Home Minister Amit Shah ni manjak mungo haktorte haste habongo ekor sign khlaimani Tripura motha ekor sign khlaimani pandao manjaka haste ni mantri okra Dr Manik Saha Kacha mantri okra MP Biplab Kumar Dev মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মন্ত্রী বিকাশ দেবরমাতে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেবরমানো খবই Tripura mothani kubun ojamarok ekor sign khlaimani yagulo paithago laithani 7 March salmario BJP baike hapango achukmani Tripura mothani khorokni MLA no rojakmani cabinet minister te minister of state Fiaba BJP bai hapango achukmani salni simi Tripura mothani sakao dalbidal koksil samukti sanani chengmani yak sibodol CPM Congress te kubun thongkrung bodolni gobangma ojamarok abo haikeno BJP ni hapango achugu hnei Tripura mothani sakao sejamani tisamani hastini khaksa beremni Tripura sarok abon bagai paithago abo haitongkhoni yakni yoknani bagai ekornoti kami tei nogo thangai pirmung khlainani wansukmung naharka Tripura mothani sikla bedek YTF
फाइने डेनमार्क सालमारनि सिमी एकरनतै नगनग थांगै बिरबुंग अंखरनाय YTF आबन बागै चारसालो खुमुलुंगनि आइएस कन्फरेन्स हल नगो खलाइजाका YTF नि काइसा कक्चा पान्दानि पाइमन यागुलो काइसा कक्तुम पान्दा खलायै अ कक्तुमानो साकलाइका YTF नि हास्ते आचुकफां EM रुनेल दे बर्मा ini 9 tarik sengoro kumulungni conference hono YTF ni kaisa meeting asulaika joto block presidents district presidents centrally adawno the active warriors roben sengoro kaisa kok chaplaika ulano ang media ni bisingti sini habuba gama hambaya paro je bini bisingti je historical je accord signing money deliver sini thansani phan ni bisingti bubara ni phan ni bisingti je o accord signing money bono sengjot to YTF ni siklaro paitlaya hambaya paro তাই হামাইয়া পর সিনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহ তাই जों YTF rok tini o meeting ni bisingti decision naga khana 10 tarik ni simi 5 din YTF rok joto block o district o जों door to door khainai bubagrano hambaya pare je o historical accord mano hambaya pare bubagra je sinti prasada bani mantai shoktai ro manna thang komani je 60% je samung mani accord signing mani omna hambaya pare sinjoto area o sin door to door khainai tai jara sini je o accord signing mani no बुझिया को काम करे सिन ताकू बुकू जेति प्रसाद पर पुरो पाक्सा कहां पे बुझिया को अमनते को कहां करे सिन सुप्रभुई सानन लगे YTF रो नगनग थाने सिन बुबाग्रने ओ कखनो मेसेज न सिन बिरलायने ताई मीडियन बिसिंगे आं साराम सुनो जे CPIM रो बाक्सा पार्टी रो जे सिनी हिस्टोरिकल accord ni bepre ko siawi je box he kamu sini o accord signing mani 8-9 page to je final page je last page omni sini summary ke kisa sake phunja ka omno phunja nai khub dati na implementing nai sini samung ko taun se shuru no karon ki omno the 40% implementation ma khari nai finance halo ombaina sini cabinet ko sini minister hakka tai dilliyo ko sini box hamalenya sin dilliyo ko sin joto thanchani khambe sin honai tai bubagana leadership bisingte sin mantai soktai ro sin jemai joto kisu finance halo ma pai omna joto lu rumo koine thanchake tongdi thanchana sini pan thanchani bisingte bubagrani bisingte no sin mantai soktai sin finance halo manai tai thanchana sini pan tai sin siklaro o 5 din actively kai jara kom bujia ro buji nai kaham kai sin kom pilai nai bubagrana hamaya phanai tai directly sini home minister India ni je accord signing pro bobo directly saka governing India mistake theke thane salrogo je tibrasani mante sokte ro giyang ebong bobo assurance biduti si saka directly accord ko signing ka sini amo financial implementation ka tai ang joto lukumo koinai sempulna ni sini bubagrana bishas khai tomani sem bishas khema tomnai je lai thanayo IPFT je mistake khemani or mistake ngla karon ki bubagra leadership na alada bubagra quality na alada karon ki bubagra sin tibrasada por lukro sagati sarau sunjaro tisebe tomo এবং সিনমান দেশপত্রের 70 বছর রয়েছে মায়ের কমনি র
যত কিছু বাড়িয়ে গেছে ওর বুয়ার বিচিত্র বাবা সামুলাই ফেলে সালো সে বিশ্বাস করে তুমি ধৈর্য রমনি কারণ কি বুবা সিনি হামলে নায় ব সিনি বাকি চাই নিয়ে ওই কষ্ট খাই তমনি না সে মলো কুন্তি ফান মারনাই এবং ফাইনে সালো সিনেমার দেশা কইব মামেলে বুবা Asalni koksa pandau manjaka YTF ni haste achukphang EM Runel Deborma convener EM Suhel Deborma no khoboi kono jamarok Bureau Report Chini Khorang India hawa asu according mani bisingo kaisa agreement no fano movement khlai mangla khnei sijak phunugui mankhe ang segun bagan phalibono 5 lakh rang rnai 4 lakh kaisa koktum banda khlai abohaina kok saka INPT ni haste tangphang advocate Horidon Deborma आज हमारी एग्रीमेंट हुई है और ये ऐतिहासिक एग्रीमेंट है दिस इज अ हिस्टोरिकल एग्रीमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी इतिहास का सम्मान किया है गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया Sasalohan haite kaisa koktum panda khlai BJP beti pramotha hapango asukmani party mungna shejawoi dal bidal kokshil chamukti shaka INPT bodol koktum pandao INPT ni haste tangphang advocate Horidon Deborma shaka bar hak torbai hapnani shakang merger agreement o sijak tongmani joto manthai abochini thangi tongnani manmung o manthai ni bagai soba khlai thangnai INPT bodol hnoi abone khada takho bokhro narok tin khata thide তিনি যাচ্ছেন মার্জার এগ্রিমেন্ট আছে এই যে মার্জার এগ্রিমেন্ট সিমি কবাংমা এগ্রিমেন্ট সনা খেলাপাই ফেকা কাছে এগ্রিমেন্ট ফান পারফেক্টলি সনি ইউজ খালিয়া সনা তবো পলিটিক্যাল জ্ঞান नि কাছে থাঙ্গো তিনি সং সাইমানো ত্রিপুরা মথানি লিডারনে আগেও সাকা आं 28 तारिख अगस्त 2021 साका आं बिसिंगो तंफुर मथाव तंफुर साइमाका अराव किसुया चिनि जे राजानि बसला बफाय राजा दियाल सेन फायै बसं जे महाराजानि बाबे रिंजाका बबागा रिंजाका ब सनमान माका आबुनति बसनो तामो खलाय आं साइमान का आबुनि पर आं जतो कक्सानि याति नजराव गे तामो माला सेसे मेसे ताबुनो नुबिता आस्ते ताई 5-6 मासो ताई 6 मासो कुसनि होगा आं साका पॉलिटिकल राइट पर मामाना बाउंड्री सीट रेना साइटाव आबो सान्नामानो बंगनि मर्जर बंगनि उसांग जे एकॉर्डनि फेमानि जे 2 तारिखनि एकॉर्ड आइ एकॉर्ड तो सुदीप राय पर मनका सरका कलापाटा आं हरिरन देबरन खुबि जदि सारि कांकाय आनोका बुथाना बागै माहुंगि लायखुमु आं खाताबो साया आबनो बेलुन चिगोस दुइ फेका सुपाय कतर खायमानो आं साका आ पॉलिटिकल राइट कायसा बायना सुन खायमानो आरो हिस्टोरिकल राइट तामो तो अरति प्रासानि कायसा बंचित कमसे अबनो कायसा मुतुनाबे INPT ni obotol awot ke bangmari jatofano sini main target kai until and unless jodi no INPT no ro waisa samoton khaye tumung no jodi no kebe alliance thaka ba jodi 86% obo bizar mai asa jodi no kebe kirka ka tan din no mas sapana ta tu INPT bung borongso jutana maldi phi kai tapi phi ratha kantani maridan de permana ang tini guarantee risau thokena bagai ti prasama ang basalia khoika thisnai thaka thangse do panwe kai tanai आबन कयो ता आंटा को बुकुरनो आं तिनरो अ मीडिया तो जतो जगह थानाय बले वान दिनार थानाय बले आं तिन खामाया आं वान दिन नासलाया जतो जाति जतो भाषापति जतो शांति बे तमना खातुन केतो कसे जाति नि बागै अरनि बुइ पुत्र 184 जन राजा एक बছর खायसे 184 बছর तिनि बारबा हामा बा खमाय थाना बागै अर हाबबा आबनि बागै न मीडिया रं थाना आं कयो नरक खुदि नापि जेसा बासनि जे कोनो फेस न नरक मुख तुबि संदे आंगाबो कलक सनाया तामनिकाय बेबागै कसे जरा तंगो काचंगरो एडीसी एम्पावरमेंट अमक समया मेन जिनि विधानसभा सं नायो जे भारत बे हामा सकां जे तंनाय प्रीमार सेटलारने कहीं भी बंगाली कहीं भी पंजाबी कहीं बिहारी कहीं मणिपुरी कहीं भी हिंदुस्तानी वो आदमी का हक है त्रिपुरा में वो रहे था पहले भारत का 7 जून का पहले इंडिपेंडेंट त्रिपुरा का जो टाइम में कोई बगीचा में हमारे हिंदुस्तानी भाई है उरांग भी है बुंदा भी है मणिपुरी भी है हमारे हिंदू बंगाली भी है हमारा जो मुसलमान भाई भी है तो वो लोग के लिए त्रिपुरा में नागरिक भारत का नागरिक बनकर त्रिपुरा में रहना के लिए जो अधिकार मिलने के लिए हक भी है अधिकार भी है लेकिन जो बाहर से बांग्लादेश उसको मुसीबत में फंस गया था वो लोग का अधिकार कहाँ होगा वो वेस्ट बंगाल में होगा क्योंकि ब्रिटिश रूल बंगाल डूबा हुआ था अभी ब्रिटिश बंगाल पाकिस्तान जो पाकिस्तान भूखंड में जो चला गया है अभी तो पश्चिम बंगाल में अब आएगा लेकिन ऐसा क्यों हुआ अभी त्रिपुरा सो अनएजुकेटेड इग्नोरेंस और जानकारी अजानना
इसको थोड़ा कम शिक्षा कमजोर देख के अभी क्या बनाया, गाड़ा बना के रखा पॉलिटिकल में। इसलिए पॉलिटिकल इलेक्शन चुनाव में हम तारीफ करता हूँ, इलेक्शन गणतंत्र इंडिया का संविधान मानता हूँ, लेकिन इंडिया का संविधान हमारा त्रिपुरा से के लिए बहुत बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है हमारा। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज गुड फ्रॉम सॉलिड वेरी डिटेल्स, बट फॉर अस इट इज वेरी वेरी given fruit danger because misuse constitution without any times and table, because Bharat Samvidhan Indian constitution was enforced or commencement since 26 January 1950, but up to 71 Tripura opened door to enter the Bangladeshis. Our Khalid Takubukro Bujishri Osoy ano ব্যক্তিগত না চেহারা আনি কেউ লিডার আছে লিডার সাব লিডার কাচিনি অধিকার তাম অধিকার অ্যাসেম্বলি সিট অ হানি বসারনি 52 টা কলাयो সাইটাও जों डकुमेन्ट बाय प्रूफ काय साइतमु किनरावा जों सिनिमु साया अमर टिकै सिनियो एगेंस्ट केका साइनेब्ले जोंहाबो जवाब नाय डकुमेन्ट सबमिट खैले जों सिखलायनाय दाबो जों सिखलायनाय नरक अब अगर हमारा साथ है ते हम भी जाऊंगा कानून जों तो अब कानून बैठंगु Justice, social justice. So, I'm going to file claim. Now, memorandum से तो आगे agreement law एक के अपना court में agreement है अपना agreement सब एक है का political agreement. तो था political agreement था वो से memorandum submit करना है. Ultimate से within this month और माया का से जो तो reading तो का कार्य सुन में तो वो क्या से आपनो within से very short day बिसिंग ना से राष्ट्रपति नीली को खलायो क्या जो तो ना से माय राष्ट्रपति ये तो संविधान है जों सबमिट खालायनाय चिनाव जत रिफुजी बोसोरफाय का तामफाय त्रिपुरा अमायकै कॉलोनियल रूल खालायजाका जों देशेबिका गासिनि प्रस्ताव ताम तो अ प्रस्ताव जों सबों फैला सिगां डाइरेक्ट विधानसभा सीट जों नांखाय अमा पार्सेंट फायदि इयाखाय नरक इंक्वायरि खायदि इयाखे नरक त्रिपुरा व चोचेरा खालाय 1951 नि भोटार लिस्ट आगे को सेंसस लिस्ट बोसोर बजाति बोसोर आबनि परिमाने असेंबली सीट दिगे द माजा खाबले का बाहायगोन सिनि अब दाबिया Mokachini right, most claim kayu. This is not a demand. Demand ka bunyang santumasi. Sengai claim kayu. Amagana jarata separate sanai. Amasar lama kri sawi sawi. Nago thu thui. Memela kong tinai. Endisi konai imbosanai. Buko ko kriga tanai. Amahai kabanguli tar manukha. Te nungna baki greka. Abun trago husiar singmanai. Jara sikito. Educated college koran nara sikito. Jodi sikito ka sensai tomani. Article dara sairika. Nakatebo information na phaidi. Cintanya tunggu, sengono boy riona jas karona. Apa yang without document, do not become yes man, but do you become a correct man with the statistical base. Angkau saka, jangan salah kaham. Celebrity faga, fai Sri Devi ni thijaka, fayan rabu, kau ni kasga, pretty jinta phala. Ketika mau kai faga, ahna hamdala ho ya forma abai ras kita kaciri. Tabuk seng tong hana joraya, tabuk seng masana joraya. Tabuk sing very serious kamna jora tabu jora sing serious sing chini basanga soba maklai sing do ordai soba maklai sing kunu jati birudia chini odika thangthana bagasi china hawa sing movement khane jakono sun dinu sango je chini motharo ang belai abono khakam jaka o ha sakao se mothawa jotono raja ni busa raja phaisa paika nei tabuni raja tam pholaye puron samokto khaimase abo khai tam phaitu phikamale agyam serai phunuma hai Khoroksaani brother note notia Bhayankar Tripura sungine de bumo ang kubino sabte saya akhro morawo kasa bi khorokram Bhayankar Tripura operation na khai kotoma wak matram kaya kaya tu phemani ta manai mani yakun yak khaza bukchimi khaza gya no khayo tu phe khobo kri ka omo hai ke bhai ka sini odika na ba sung movement khai ni ha ba puti gona tonto Tripura India o joto bale kare men khai omo hai kono dino omo hai movement khai ni hani jodine ekot fruma ka hotel develop khana 5 lakh taka ani 600 ta phale biro honai tasal samato phagi Omai pun agreement declare mana gerei. Tamu sengkau mesti butuh agreement kelai sengkau pun kelai tu. Tamu tiba je solai tu, tamu masalah tu, tamu kisah kelai tu kah? Very serious, be serious. Dapat tu menteri sana hok, dapat tu MP sana hok. Ini MP kah? Angkana kata tahu mothani ingai, alliance party ingai BJP single by. Kune ekta royal family ni besanai. Angkir sah sabdan. Royal family ni besar kata mo, agi sengnuka. Ini borong ras mata tahu ketang roko, 1991 से
96 MP saka Tripurani samajara kasaba samakroi chini jetabo produce ji chini bubagara produce jini chini raja produce jini maharaja produce jini মহামহিম প্রদূত যিনি মহামহিম এবং স্বর্গীয় মৈত্র যতনি হলাই শক্তিশালী প্রদূত যিনি বত সিদ্ধ অবতনা বসম খাই মানে কেবা বেলাই কতরম বলে তিনিটি মালিক প্রদূত যিনি আম তিনি সাতা ত্রিপুরাসর তাম হিন্দাও কমেন্ট হেনে গনা আপ ব তিনি লিখ ফাই ত্রিপুরাসর টাকা কগ খাই তিং লাই খাবলে তাম এগ্রিমেন্ট তুই ফেকা মন্ত্রিসভা হাকা বতে নতে বুংমালিয়া বলে পাইছলা মন্ত্রিসভা মানে নङ ও পার্টি নি তলা হাকা বর্তমান দাইলো খাই নং তাবা পুরো আং হাবেস ন কক সাইয়া যখন মন্ত্রী হামা পরে খাম সাইমাঙ্কা ম ত্রিপুরাসর ন থকেকা ত্রিপুরাসর চতনা গানাকে নর আইপিএল তিওয়াসবে ইয়াকা খানাবে তাবু ফাইসিরি হারি বাকি জনবে বলে শাসন বাকি পঞ্জাবে আইন পিতিনি সাইতো বানতে সিট দাবিয়া अब अधिकारती मुभमेंट खानाबगै फाइबे सिताबखाय आइन पिबो आबनि बिसिङा नर साकाना फरिदा नासुमालिया आंतिनि याकारनाय नर नेखिदरि फाइदि ओ इशुले थिक मातनाय अब बांग्ला सिट चिनि जे अधिकार प्रभ आमनो से आंतिला नेस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ केस खानाय आबनि से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जों थानाय जों इंडियानि बिरुद्धे थाना बागिया थां तंना बागै जों लामा कबां माथौ लामा थागियाखौ आं सावो तमों त्रिपुरासर जन 5 টাকা देखासे गुसुक फाइ जन 100 টাকার गुसुक फाइ কর্মচারী জন 1000 গাড়ি খাপসে ফাই সুপ্রিম কোর্ট অফ থানা নাই হার্ডলি 2 কোটি হার্ডলি 5 কোটি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট থানা বসে নাই হার্ডলি 15-20 কোটি আর আন্তিপ্রান্তি প্রাসর সাইছে বখাত মাকাই না বিশ্বাস মাত্র নাই কবই মাত্র নাই সত্য মাত্র নাই তাই নিজনি জীবন অসরক লাই ডেডিকেশন মাত্র নাই আবাই কথা কাইছে 6 মানু ইয়াখাই ফংসাইনে ক 3 মাস বা 3 বছর পাইছে 2021 কাটো 21 22 23 তাক 24 নিতো শুরুয়াত ছিকো 3 বছর বয়কো আছে কইছে ফংসাইছে মন্ত্রিসভা হাবাইয়ে বাজি সবাই তমাই খাটায় তাম মানাই মাইয়া তাবাং সালাইয়া বড় হামা বগেবা আম কফাইয়া রাং সালাই গাড়ি কত কত মেমাং করি কেন আনতি প্রাসা এই সাধারণ সমর্থক র বলং হালং মুয়া ফালাইयै গান্দ্রি ফালচাওই থাঙै নাইতাবো নকরি থনা যা গ্রাম সংখাং ফাইকা ময়না পারানি কাইসা आइङो थांनाय कुली रगनि जागावो थना जागासे करै जानला खाइमैया सरकार नक माइया साबो नायना बरन गामि गामि थांनाय जायो र अरा गतला तमै न कत कत पाइलैयै एसी तलाव तमायै तखने कक साबो अबेना राज परिवार राजा रख राजा मत तंथु आंनु राजा ना कयो तम नों पॉलिटिकल खायका सासरे थां जान मासा कलायका ताबु सरी आंना र बुबा ग्रामा त आंगो मारि आं मासो वाइसा बर गेट फतर का मासो वाइसा साथाय सुगु था खुबियान नों पॉलिटिकल होते याकरै गोजान गोजा आसु थांदि फियाबा अमायके निनो फालै बुइ गोबांमा एमएलए साखाय एमडीसी साखाय एम साखांनि दखा अब ननो बुबा खाम खुंगुइ आबहाय नों तागजासरि नोंका ताबो एम्बासेडर ब्रान्ड एम्बासेडर सिं दसुन ताबो सजिन तेनुलकर बादि इंका बुइबा क्रिकेट पपुलार का पाले माय आबहाय नों ब्रान्ड एम्बासेडर तांदि नों राजा का राजा मत तंदि खुलुमजाना जा खुलुमजाना तंसनि दिस इज माय हाम्बल पिटिशन हाम्बल दिस आं कबरय साका नों कबर बुइजन मा सारे किया होयना का हांकाय कासो ड्राइवर थारखाना अ एसे हिका आं सुमनता कारण नों कबर सिमाया का एम ससरि being a king of Tripura, you cannot speak mother tongue word. This is also one kind of historical wrong. You are writing the historical, you are focusing the historical wrong. Because I have visited India, there is in India 565 kings, princely state like Tripura. But their own kings, they can speak their own language, own mother tongue. But only different Tripura state. Our king, our royal family, they cannot speak mother tongue Kokborok. This is very wrongful message for the nation, for our people. Abo haike no NPT ni hasti tangpang advocate Horidon Debor Matai Boshaka. Tabuk jeng menenya ni zoraya, jeng tabuk musana ni zoraya. Jeng khao BJP ni symbol by Royal Family ni Khoroksa Borok Lok Sabha election no basanai hinai. Sabdan agi rasmata no MP shinamui rohorei. Hasti ni jeng jalno tuyei mungsa kok shaliya hinai. Norok Tripura wo chera khlai 1951 ভোটার লিস্ট আগে সেন্সাস লিস্ট বুসুক বজাতি বুসো আপনি পরিমাণে অ্যাসেম্বলি সিটি গেল মাজা খাবলে গাবা হেগেন চিনি অব দাবিয়া মখাচিনি রাইট মোশন ক্লেম খায়ু দিস ইজ নট আ ডিমান্ড খা বুনিয়াং সান্তুমাসি जोंहा क्लेम खायु आं बगायना जरता सेक्रेटारि सानै अमसर लामा करि सवै सवै नगर थुथुयै एमएलए बंतिनाय एनडीसी बनाय एम बसानाय बुको खिरगा तनाय अमहाय गोबां लिडार मनुखा ते नुना बाकी ग्रेखा
আবন ট্রাবো হুশিয়ার जों माननाय যারা শিক্ষিত এডুকেটেড কলেজ পড়ানোর শিক্ষিত যদি শিক্ষিত অঙ্কা जों সাইতমানি আর্টিকেল দ্বারা সাইরিকা নাগাতেবো ইনফরমেশন না ফাইদি চিন্তানি দंगो जोंनाव बय रिरनाय जास्ट करनाय आबायनो उइदाउट डकुमेन्ट डु नट बिकम yes man but do you become a correct man with the statistical base angtaw saka jakon sala kaham celebrity phaika phai sri devi ni thidaka phayan tabu koni kasaka pretijin ta phala ketra ma kai phaika aina hamdala ho ya farma abai rasti takhachiri tabuk sing tomhana joraya tabuk sing mosana joraya tabuk sing very serious kamna jora tabuk jora sing serious sing chini besanga soba maknai sing do ordai soba maknai sing kuno jati birudia chini odika thang thangna bagasi china hawo sing movement khane jakono sun dinu sango je chini motharo ang belai abono khakam jaka o ha sakao se mothawo joton raja ni busa raja phaisa paita nei tabni raja tom tholaye puron samokta khaimase abo khai tam phaitu phikamale agi ang serai phunuma hai khoroksa ani brother note notia boyongkor tripura sungine de bumo ang kubino sapte saya athro morawo kasa bi khorokram boyongkor tripura operation na khai kotoma wak matram kaya kaya tei phemani tamonai mani yakung yak khaja chini khajagya no khai tu phe khogokrui ka omo haike baiga chini odikana ba sung movement khai ni ha buti gণতন্ত্র ত্রিপুরা ইন্ডিয়াও যত বালে করে মেন খাইমা ওমো হাই কোনো দিন ওমো হাই মুভমেন্ট খাইমি হেন যদিন একত ফ্রুমাকা হোটেল দেব খানা 5 লাখ টাকা আনি 600 কোটি ফালেন বিল হনাই তাজাল সামাটো ফাইদি ওমো হাই কোনো এগ্রিমেন্ট খাই মানো গরৈ তামি সে গম সে বুতো বুতো এগ্রিমেন্ট খাই সে তাবো কম থলাই তো তামো তি পাই সলাই তো তামো মসলাই তো তামো খিসলাম খলাই তো খা very serious be serious দফান তুই মন্ত্রী সনে হক দফান তুই এমপি সনে হক তিনি এমপি খা आं खोनाका ताबो मथानि इंगै एलायंस पार्टी इंगै बीजेपी नि सिंगल बाय कोन एकटा रॉयल फैमिली नि बसनाय आं थिरसौ साबधान रॉयल फैमिली नि बसा खतमो आगे संनुखा दिनै बरम राजमाता ताव कथां रगो 1991 से 96 एमपी साका त्रिपुरानि समाचार कासबा सामाक्रै चिनी जे ताबो प्रदुत जी चिनी बुबागरा प्रदुत जिनि चिनी राजा प्रदुत जिनि महाराजा प्रदुत जिनि महामहिम प्रदुत जिनि महामहिम एवं स्वर्गीय मौर्य जतनी हलाय शक्तिशाली प्रदुत जिनि बत सिद्ध अवतना बसम खाइमाने का बेलाय कतरम ब्ले त्रिनितिनि मालिक प्रदुत जिनि आं तिनि साता त्रिपुरासर ताम हिंदाबो कमेन्ट होनाय गना आप ब तिनि लिख फाय त्रिपुरासर तागा गाव खाय तिनि लाय खाबले ताम एग्रीमेंट तुइ फेका मन्त्रि सभा हाका बते नंते बुंमालिया बुले पाइखला मन्त्रि सभा माने नंगो ओ पार्टी नि तला हाका बर्ताम दायो खाय नंता बापुरु आं हाबेस न कक साया जखन मन्त्रि हामा परे खाम साइमांका म त्रिपुरासर न थकेका त्रिपुरासर चतरा गनाका नरा आईपीएस तिवासम याका खानाबे ताबु फासिरि न हानि बगे न रेबले सासन बगे पहुंजाबले आईन प्रीतिनि साइतो बनतसित दाबिया अब अधिकारति मुभमेन्ट खाना बगे फाइबे सिताबु खाय आईन प्रीतिबो आबनि बिसिंगा नरक साका ना फरिदा ना सोमालिया आंतिनि याका नाय नरक नेखितरि फाइदि ओ इशुले थिक मातनाय अब बनतसित चिनि जे अधिकार प्रव आमनो सल आंतिला नेस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ केस खानाय आबनि से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जों थानाय जों इंडियानि बिरुद्धे थाना बगिया थां तंना बागै जों लामा खाबां माथौ लामा थागियाखौ आं सावो तमुक त्रिपुरासर जन 5 टाका देखासे बुसुक फाय जन 100 टाका बुसुक फाय कर्मचारी जन 1000 का देखा बुसुक फाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ थाना नाय हार्डली 2 कोटी हार्डली 5 कोटी इंटरनेशनल कोर्ट थाना बुसुक नाय हार्डली 15-20 कोटी आराम त्रिपुरासर ससे बखा तमा कायदा বিশ্বাস মাতনায় কবই মাতনায় সত্য মাতনায় তাই নিজনি জীবন অসর কলাই ডেডিকেশন মাতনায় আবাই কথা কাইছেন 6 মানু ইয়াখাই ফংসাইনে ক 3 মাস বা 3 বছর পাইছে 2021 কাটো 21 22 23 তাক 24 নিতো শুরুয়াত ছিকো 3 বছর বয়কো আছে কইছে ফংসাইছে মন্ত্রী সভা হাবাইয়ে বাজি সবাই তমাই থাকায় তাম মানাই মেয়া তাবাং সানাইয়া বড় হামা বগেবা আং পফেগা রাংসালাই গাড়ি কত কত মেমাং করি কেন আনতি প্রাসা এই সাধারণ সমর্থক বলং হালং মুয়া ফালাयै গান্দ্রি ফালচাওই थाङै नायत्राबो नकरि थुना जाक्रा आं संखां फाइका मयना पारानि कायसा आइङो थांनाय कुलिरगनि जागाव थुना जागा जेकरै जानला खाइमैया सरकार नकमाइया साबो नायना बार न गामि गामि थांनाय जे र अरा कतला तमै न कत कत पाइलै एसी तलाव तमायै तखने कक सावो अबेना राज परिवार राजा रखा राजा मत तंखु आंनु
Rajana kayu tamo nang political khaika sasri khang je an masa kalaka tabuk sori anana robuba grama ta angomari ang maso kaisa bot get pator ka maso kaisa satrai chuku ta krubian nang political hote yakari kesang kesa asuk pangdi fiaba omai ke nyono phaloi bui kabang ma MLA sakai NDC sakai EM sakang itu kha abo nono buba kham krungui abo nang ta jasri nangka tabu ambassador brand ambassador sing to sun tabu Sachin Tendulkar ba dingkai bui ba cricket popular ka pale mai abo nang brand ambassador tandi nang raja ka rajan mutu tongni khulumjana tongchini this is my humble petition humble disang Kokborok saka nang Kokborok bui janna ma sale kia hoina ka hangkai kasu driver thaka na oi se hika ansumanta karon nang Kokborok simaya ka am so sorry being a king of Tripura you cannot speak mother tongue this is also one kind of historical wrong. You are writing the historical, you are focusing the historical wrong because I have visited India. There is in India 565 kings, princely state like Tripura, but their own kings they can speak their own language, own mother tongue, but only different Tripura state. Our king, our royal family, they cannot speak mother tongue Kokborok. This is very wrongful message for the nation, for our people. Abo haikeno advocate Horiton Debor Matai Bokok Shilcha Mungti Shaka Montri Shobawo Habmani Yagulo Nang Bahake Kok Shawi Manai O Party ni Tolawo Tonoi Mungsha Kok Shai Manlia Day Tipra Mota Hnoi Bureau Report Chini Khorang Montri Manmani Bai Dofani Mungsha Shan Mungmania Montri Zanani Chini Nahar Mungya Chini Manthe Manya Hanke Montri Yakari Renai Cha Shalokok Tuma Thumnairok Bai Kok Shanani Thangai Abo Haino Firok Mungrukha Tipra Mothani MOS Bishoketu Deborma आज हमारी एग्रीमेंट हुई है और ये ऐतिहासिक एग्रीमेंट है दिस इज अ हिस्टोरिकल एग्रीमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी इतिहास का सम्मान किया है गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है BCP Bahabong Azuman Yaglo Tipra Motani Shakao Kase Femini Dalbidal Shungmungte Kokshil Shamung Social media Tipra Motani Shakao Hastin Tongkosong Tipra Sharokno Tokai Montri Sanani Bagai BCP Bahabong Azuko Hne Kokshil Shamung Tisha Sagmani Yagulo Paitako O Kokshil Shamunati Kokfiro Murunani Chaitoka Tipra Motani Katal Minister of State Bishoketu Deborma Sashalokok Toma Tumnero Bai Kokshanan Tangai Tipra Motani MOS Bishoketu Deborma Shaka Montri Manmani Bai Dofani Mungsha Shanmung Manya Montri Sanani Chini Nahar Mungya Chini Manthe Manya Hanke Montri Yakari Renai Hnoi যে বড় অথবা যে লিডার্স আকক যদি সাউয়ে দং হাंकाय आं बरनो सानानि मुसुगो चिनि बुबग्रानि बिसिंति जे थानसा खलाई जे सामु दंमानि थानसा खलाई जे मुभमेन्ट चलै दंमानि चिनि बुबग्रानि बागैनि तो तिनि सुजारतै जों आगु गैफायखाबले इकै अ जागाव मन्त्रि माननानि आमो इम्पोर्टेन्सिया मन्त्रि मानखान जे जतो किसु उइ थांगा आमैया मन्त्रि बायता मानाबा मन्त्रि मानखानके एस्कर्ट मानानो कै अफिस मानानो सेक्रेटारियेट आचना मानानो कयेकटा दप्तर नन रिबानो ओंखाय नों पार्सोनाल एन्जय खायथां माने निनि मन्त्रिनि जे सुजुग सुबिदा आबो आमो तो चिनि नाहारबुंया चिनि नाहारबुंखाय चिनि जे एकर्ड साइनिंग खा टिप्रा सारकनो जरा चिनि टिटिसि एडिसि एरिया तंनाय टिप्रा सारकनो बम हायखे जे जेनेरेल एरियानि बर जे सुजुग सुबिदा माने दं माहायखेनो चिनि लुकुरकनो बसुं सुबिदा लिरनानै मुचुङो ते डाइरेक्टली आबो जों विधानसभा बिसिं कयबार सानायबा साइन दंबले 2018 बिसि सिमि ताबु सुजारातै Kokborok Roman Lipini Kok Panungtung Chini Tringno Salsani Chuti Panungtung Chini Tipra Sarokni je bazar ni bumung hataini bumung kamini bumung rokno je Kokborok hoite Roman Kokborok Bangla hoite Kokborok je telangnani aborok engkai aborokno usukangbo nornukna जों assembly bisingo amono tuibo जों kok tisalaija any tribal welfare minister aboni uttor rikha je tinta taksujoroti Kokborok bai selaijaka jeta agi bormula tomani hatai kotor khlaijaka amahakai tinta jagani bung mane gonda sora ke gonda tuisha amte khlaijaka hanka ang borno sungka amono assembly bisingo doctor apru tongmani no norok bai assembly tongman jat o je tinta tamni baga asa সময় নাংখাবো tinta apru কয়েকজন
ruling party ni chini tiprasa netarokno ani khunju sokoyo assembly wa asugno fis ke chalayo abo samprodayik ari chini jagani bumung kamini bumung thaiplok phangrokno chalte bari khaisima amno ta thaiplok phang khaina abo to samprodayik kok yeble chini lukurokno sung chini manthai rinani chini itihas no chung teise muthangnani abo to samprodayik ngmanya Kokborok roman script by sirinani abo to samprodayik kok yeble ke amti heke chini borok power ni bagai rasniti khaina ni bagai je omo heke agibo CPM ni amalo ain piti hinkenche samprodayik po ain piti hinkenche bolong borok po omo hairokai bidan sabha bising rogo newspaper rogo seijago amno ta chini mane wansuna ni nango sung babinani nango je tini je isuk agoi phaimani isukai sung accord sign khelemani abo bubagran jari singo gai tabu যে কয়েকজন বুবাগ্রা বাই যাই খাইজে রহিনো কয়েকজনা লিডার সাও বুবাগ্রা নুহুনিয়া হিনো আরে বহুত বুবাগ্রা বলে ত্রিপুরা হাওয়া লক্ষ লক্ষ ত্রিপুরা সাতং বখাইবা মানে 1 লক্ষ বড় বাই কক সাইমানানি আমো তো অসম্ভব লে তো ফানুসে বজে মানসা তামগ্রনাং যতনো ন bo suba sukhaya ko nirang puisa pa ni phanungtu moral support pai phanungtu bubagra khaitung le ang to khaya kun phanu ya je jemon tabroni kaisa operation nangui to hapo ajaga bubagra nakai 50000 1 lakh amo haike pura সম্পত্তি ফালিছে মারিবেন আসকে খাইtung ke অথচ ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার ফান আসক সাহায্য খাইমেন না চিফ মিনিস্টার রতে বাকি ক্যাবিনেট মিনিস্টার তাম্বা বড় সরকারি সুবিধা নাহারি সরকারি ni je chubaso amno seriu kintu chini bubagra kai bin pocket ni seriu e are different abo haike nai mus bisheke to debor matai bo shaka edc hapango bo bjp ni md shirokno em achuk thai runa ni bagai tiar tonguchung phiaba abo ni bagai kok satung borok ni union minister tei Amit Shah songbai jungto ekorno tei aro ni bjp rok bai mungsa kok saya hnei যে borok rok অথবা যে লিডার্স রক আকক যদি সাউয়ে তংখাংকাই আং বরনো সানানি মুসুগো চিনি বুবাগ্রানি বিসিংতি যে থানসা খালাই যে সামু তংমানি থানসা খালাই যে মুভমেন্ট চলাই তংমানি চিনি বুবাগ্রানি বাগैनि তো তিনি সুজারতै जों আগগै ফাইকাবले इकै अ जागाओ মন্ত্রী মাননানি আমো ইম্পর্টেন্সিয়া মন্ত্রী মানখান যে যত কিছু উই থাকা আমইয়া মন্ত্রী বাইতা মানাবা মন্ত্রী মানখানকে এসকর্ট মানানো কে অফিস মানানো সেক্রেটারি আচনা মানানো কয়েকটা দপ্তর নন রিবানো কে নং পার্সোনাল এনজয় খাই থাং মানে নিনি মন্ত্রীনি যে সুযোগ সুবিধা আবো আমো তো চিনি নাহার বুইয়া চিনি নাহার বুংকে চিনি যে একর্ড সাইনিং খা ত্রিপুরা সারকনো যারা চিনি টিটিসি এডিসি এরিয়া তংনাই ত্রিপুরা সারকনো বম হাইকে যে জেনারেল এরিয়ানি বড় যে সুযোগ সুবিধা মানে তো মাহিকেন চিনি লুকুরক নবসুং সুবিধা এরিনানি মুচুং তে ডাইরেক্টলি আবসুং বিধানসভা বিসিং কয়বার সানাইবা সাইনটং বলে 2018 বিসি সিমি তাবু সুজারাতে kokborok roman lipini kok phanungtu chini tringno salsani chuti phanungtu chini ত্রিপুরা সারকনি যে বাজার ni bumung হাথাইনি bumung কামিনি bumung রকনো যে kokborok হইতে roman kokborok বাংলা হইতে kokborok যে তেলাংনানি আবরক ओंखाय আবরকনো উসুকাংবো নরনুখনা जों एसेम्बली बिसिंगो আমনো তুইবো जों kok tisalaija ni tribal welfare minister abuni uttor rikha je tinta taksujorati kokborok bai selaijaka jeta agi bormura tomani hatai kotor khlaijaka amahikai tinta jagani bung mane gonda sora ke gonda tuisha amte khlaijaka hangka ang borno sungka amono assembly bisingo norto apru tongmani no norok bai assembly tongmani sa o je tinta tamni bagi asa somoy nangkhabe tinta apru koyekjon ruling party ni chini tiprasa netarokno ani khunju sokoyo assembly wa asugno fis ke chalayo abo samprodayik ari chini jagani bumung kamini bumung thaiplok phangrokno chalte bari khaisima amno ta thaiplok phang khaina abo to samprodayik kok yeble chini lukurokno sung chini manthai rinani chini itihas no chung teise muthangnani abo to samprodayik ngmanya
Kokborok no roman script by Sirini am to samprodai kogeble ke am ti heke chini borok power ni bagai rasniti khane ni bagai je omo heke agibo CPM ni amalo ain piti hinkenche samprodai po ain piti hinkenche bolong borok po omo hairo Bidan Sabha bising rogo newspaper rogo seijago amno ta chini mane wansuna ni nango जों babinani nango je tini je usuk agui faimani usukai जों একর্ডক সাইন খেলেমানি আবু বুবাগ্রান জারি সিংহ গাই তাবু যে কয়েকজনা বুবাগ্রা বাই যাই খাইজে রহিনো কয়েকজনা লিডার সাও বুবাগ্রা নুহুনিয়া হিনো আরে বহুত বুবাগ্রা বলে ত্রিপুরা হাওয়া লক্ষ লক্ষ ত্রিপুরা সাতং বখাইবা মানে 1 লক্ষ বরক 1 লক্ষ বরক বাই কক সাইমানানি আমু তো অসম্ভব লে তো ফানুসে বজে মানসা tamuk rei tamuk genang jotono no bo suba sukhaya ko ngrang puisa pa ni phanung tu moral support pai phanung tu bubagra khaitung le ang to khaya kun phanu ge je jemon tabrom ni kaisa operation nangui to hapo ajaga bubagra nakai 50000 1 lakh amo haike pura সম্পত্তি ফালিছে মারিবেন না আসকে খাইতুম কে অথচ ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার ফান আসক সাহায্য খাইমেন না চিফ মিনিস্টার রকতে বাকি ক্যাবিনেট মিনিস্টার তাম্বা বড় সরকারি সুবিধা নাহারি সরকারি নি যে চুবাসো আমনো সিরিউ কিন্তু চিনি বুবাগ্রা খাই বিনি পকেট নি সিরিউ এ আর ডিফারেন্ট কাউ জায়গা বুঝিনা নাঙ্গো তা চিনি লুক রব চিনি লিডারস অব ত্রিপুরা লিডারস অব বুঝিনা নাই নাঙ্গো তিনি আসক লামাও নখরই চিনি বুবাগ্রা যে সাম খাইতো মানে আমতে হে খরবুসি লিডারস লে নখরি ফেকেবা जों শুধু শিক্ষিত educated hine tongma bai simi bungya bile bubagran ugulogo সমালোচনা খামে bai simi bungya faidita bubagran nogo faidi bubagra bai kok sadi bubagra no suggestion ready অবশ্যই চিনি বুবাগ্রা বখানা নাই কিন্তু বুবাগ্রা যে সামু খাইমানো নগই বুবাগ্রা নে স্টেপ নাও বিনি অব স্টেপ বুলুঙ্কা ও স্টেপ বুলুঙ্কা আমতে হেকেই সাবই নগো সাংবাদিক রনন হুন kok sama bai simile sini Tripura sarok development ningya sini Tripura sarok kusu sagao kai mangla kini ang wan sugota tabu edisi khapang Tripura mota edisi khapang no tongito edisi kangkara ni nai tong tabu state of aba hakina montri bo prog nei hakka kia tabu politician ro kisa se Tripura se sinai nai ro am hakino অফিস হইতো আমাদের অন্তত ই প্রামত আমি ই তমুংবাই ও তমুংবাইলে ও প্রামত আমি লিডারও বলি প্রাসা মুখানবা গিয়া অমনি ফিরবুং বাহাইনি যদি আশিক্ষিত বড় রক অমো হাই যদি কক তিসাই তংখাঙ্কাই আমনি আনি ফিরবুং অমনংনাই নং ফাইদি ত্রিপুরা থানি লিডারশিপ बिसिंति मोथांजाय अंकाय निनि बिसिंति मोथांजाक्तुं नों आगौ गै फायदि बुसकांगो सेक्रिफाइस खाय फायदि सेक्रिफाइस खायवै नगो सिमि आचुगै सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक सुयुइ रिमा बाय सिमिले निन्ति प्रासब मोथांजागला किन्तु जे मानसा सिनि बुबाग्राले लामाव नंखरै सामु खायदों सेक्रिफाइस खाय सामु खायदों जों नुगो गोबांमा लिडार्स रकनो ताबु जे सोशल मीडिया नगो आसुगै जे सुइ तंनाय रकनो ठीक आसे no doubt you may be educated person abo kun doubt kore kintu nungle busuk sacrifice khaikeba nung busuk nini sacrifice khaini dofani bagai nung tamu khaikeba tini sak jarate nung sarkari sebok khlaiei a jagani kogoi maya sarkari sebok khlaiei 60 বছর পার উংসুগই সরকারি যে সুযোগ সুবিধা থুমক্রই বেল जोंहागि बेल चामा हाय पुरा थुंक्रोई योग खरगै माने पुरा रगै चाबायमा परे हाय ता पॉलिटिशियन हाय के ये कक साइतों खाइतों येबले फुनुदि सैक्रिफाइस खाइ गांधी जी संरो बम हायके निजिनि देश स्वाधीन खाइनाफ्रु बम हायके सैक्रिफाइस खाइके चिनि बरक शिक्षित कमिया जों रतन साइमन शिक्षित कमिया किन्तु नों दिनि सरकारि सेवक खायो हिनै लाख लाख बेतन मानि दङ हिनै नों आ बेतन नसे हामजागै दङ Tripura बागै कुनु खालायमेन्या Tripura बागै 2 टाका खरस खायनांके बुसागै थै थांमा हायं जागो
আগরতলাও 1 লক্ষनि सोलाय पानो चिनि बर' रग ताबुक नक तांबायखा 3 ताला 4 ताला बिल्डिं तांबायखा तंब्ले चिनि बर' डक्टर इन्जिनियार गोबां टीसीएस अफिसार टीपीएस अफिसार हाकिम दङ एडवोकेट दंबायो खरग बुसु निजिनि बायथां सेक्रिफाइस खायाखै बुसुखां आगुगै फायखानो साद केउ फाय सुदुनो चिनि आन्दोलन चिनि चबाओ जों जेफ्रु नंखर रोमान स्क्रिप्टनि बागै चबा नंखर खरग बुसु एजुकेटेड पिपल रक फायकेबा नंखर जतन कामिनि बर' मानसि फायबिले इखे नखो हासुगै अमा हायके कमेन्ट खायमा बायसि मिनिन्द खामो थांजागला चिनि बुबाग्रा लामाव नंखरै सामुखाय दङ लामाव नंखरै जोंबाय बाक्सा आन्दोलन खाय दङ चिनि बुबाग्रा कि अशिक्षित देबे चिनि बुबाग्रा যথেষ্ট শিক্ষিত যথেষ্ট रां पैसा दङ जुदि मुभेबल इमुभेबल प्रॉपर्टी रं कांके गोबां इंडस्ट्रियलिस्ट फाइनसे पाइग्ला चिनि बुबाग्रा नगो रां पैसा कारण बिन दादु संनि बिनि थागु संनि जे राजबाड़ी रगरी कलांबायखा जे शिलं कलकाता रगो कथर कथर जागा हार्ट ऑफ द सिटी रगो 15-16 कानि शिलं हाय जागा रगो जागा दङ मिनि शिलं रगो 40-50 कानि जागा दङ होटेल रग दङ गोबांमा दङ रां पैसानि कुनु माने बसायसुं चाइ थानानि अथवा बिन फैमिली नो नायनानि कुनु बियाल करे हायसि कोटी कोटी रांनि मालि ओ तंनि मांखा बुंले लंडन रगो थांगै यूएसए रगो कैनाडा रगो जागा पाइ तंनि मानो तंमाया तंनोबा बिनिबो तिनि 46-47 बछर गय थाङा तिनि पर्यन्त संसार खायाखौ कायजागियाखौ बे चिन्ता खायनाय ना नांगौ जोंबो एजेटि प्रासा हिसाबै चिनि बुबाग्रा चिनि बागै ताम खायदं नखो आसुगै सुदु समालोचना खायो सेक्रिफाइस करै गायतंनियाबले आं जतन कयनाम मुचुंग जत लिडार्स बुबाग्रानि बिरुद्धे समालोचना खायदानि बन्द खायदि चिनि बुबाग्रानि बिरुद्धे समालोचना खायखाय ओ तमा कसम रगबो आराम नांजागो तंथक जागो ओ तमा कसमनि बोसारो चिनि बुबाग्रानो बेलेखिनो चले जागै दङ किन्तु बुक्ति सारा गया कारण साखाखाय बरगनिबो प्रब्लेम फायमान कारण चिनि बुबाग्रा जेबे सामुखाय दङ आबो बरक त्रिपुरा हासेव नुखा प्रमाण खायका नि त्रिपुरासर थानसान दिगेन थांगा सुदु बुबाग्रानि लिडारशिप बर कुनु साया गे साबो साइतो निन बरक चिनि त्रिपुरासर साबो अशिक्षित बरक दे যারা শিক্ষিত যারা উচ্চ শিক্ষিত এডুকেটেড পারসন রকছে অমাহিকে কক সাবি দं তামন বারা কপাল হামিया ताम दंबा किन्तु नायने दि नों ओ तकमा कसमनि बोसारो सामुं खालाक्तेनि बंनि तेबो शिक्षित दङ सिरिसलाय कत पीएचडी वाइस चेन्सेलर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस रक दंबायो बरक केबो बंनि तकमा कसमनि बिसिंगो केबो अमाहिके चीफ मिनिस्टारनि बिरुद्धे बरक केबो कुनु ससियेल मीडिया सुसै सासा साया जोंबो अमाहिके जों बरम रेदा नांगौता चिनि जे जागा 184 जन राजा जाय थांजाक बंशरक जों तामनि बागैले दिनै आसुक सेल्फिस लायखेबा सेल्फिस याखाना नांनाय सेल्फिस जेदिन पर्यन्त याखार मानिया साक्सिनि बरक जों कुनु दिनो बोसोखांगो आगुगै थांमाइया जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि सेपारेट स्टेटनि जे चबा आमनबो जों हायनो अमाहिके समालोचना खायलाय कुनु दिनो सक्सेस खायमाइया नों झारखंड मानमानि तेलेंगाना मानमानि अब हायनो मानिया चबा खालायसे मानानाय स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नो हायनो गिफ्ट रिमा हायके कुनु दिनो नो रिगला नों आंदोलन मा खायनाय चबा मा खायनाय गेबे मिया खरकसा आनो सांबादिक संगो जों समायतांमा दिनो इनके ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बुफुर माननाय हिनि कायसा वानजी सांबादिक संगवान आं साका ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माननाय तांमाया तंनाय किन्तु आन्दोलन खायनाय नांनाय के बसुङा जराव बुसु समय नांनाय आं बनो आफुनो साका जे राम मंदिर स्नामानि कयदिन सिगां प्रतिष्ठा दिवस राम मंदिरनि थांनाय फेब्रुवारि मास प्रतिष्ठा दिवस खालायगा कय राम मंदिरनि बागै आन्दोलन खायमानि कय बছর পরে राम मंदिर स्नामान काहिनसिं गागो प्राय 500 বছরनि পরে राम मंदिर स्नाम जागो गवर्नमेंट इंडियाव बीजेपी सरकार अनेक बार चालु खबरबो दा कन्टिन्यू 2014 सिम बरनो चालु गई दङ
রাম মন্দির বুফুরুং খানুং চিন্তা হনে 500 বছরনি পরে তেলেঙ্গানার 50 55 60 বছর আন্দোলন গাहाम खाय कराखै थानसार खेमा परेसे मान के जोंले चिनि बिसिं जों सांलाय दंखा तेकासे साइड दंखा जों तांगै चिनि जागानो रिनानि जों सेपारेट सेट नांगिया दे खरकसा एकदम हाईली एजुकेटेड बरक साइड दंखा हि अमो पुरासे चिनि स्टेट जों बुइनो अरनि रहरमा परेसे जों अर सुस्थ खाय दंनाय कामरो आमतिरो हे कक्स खायमारो आमो बेलेखिनो जाय के ओ वानजै रिपोर्टार आनो सुङो के नरक बडे 500 बছর नायसिङै दंनाय तिब्रालेन नि बागै हिनसुं के आं सागाबनो अरे भाई 500 बছरिया 1000 बছर पांथुं तबो चिनि आन्दोलन जारि तंना नांनाय जों बानसिना नांनाय ओ निजिनि हाव तंगै जों ते बुसु बुनि सेलेंगै साम खालायसिनाय जों बानसि तंनाय निके जों आन्दोलन जारि मातन चिनि पलिटिकल डिमान्ड ग्रेटर तिब्रालेन अबो तंनाय चिनि बुबाग्रानि लीडरशिप बुबाग्रानि थिनां बुबाग्रानि फ्यूचर बनबो जों कायजाक मुङामु जोङो बो बोसाबति खे बिनि बंश तेबो चिनि महाराज सनाम खालामना नांनाय अबो जों बनो रिक्वेस्ट खालायजाक जों ताबुबो आसाय दङ बुबाग्रा चिनि कगनन आरो गानहिनि या चिनि बुबाग्रान प्रति चिनि बिश्वास दंना नांनाय पयत दंना नांनाय पारानि बर कामिनि बर जतन बिश्वास दंबाय किन्तु चिनि कयेकजना हाईली एजुकेटेड बर रखंखाय चिनि बुबाग्रानि ए प्रति जे हामिया सामानि आमरक जाया नरक बुजिदि रेसपेक्ट खायदि नांखाय फायदि बुबाग्रानि आरो जों तलांनाय दङ जोंबाय कन्टाक्ट खायदि राजबारि थांग कक सालायनि त्या ताम सल्यूशन दं किन्तु नगा हासुगु सोशल मीडियायावबो रिमा बायले चिनि दफा बोसोरखांवा अगलाक अथच बुइनि दफानि बर सुजुग माननाय इकति प्रासा बाय तिप्रासासे जाजाग लाया बर निजेरा से नांलाय दंलायो ओ जागा सल्यूशननि कुनु दंलाखिनि बुइनि दफानि बर हिनि दङ तेबते हिनजाकनाय Greater Tibralen Samani, ADC, Eliano Caribo, Abugana, Agotala, Nogor, Krishnogor, Oboinogor, Yetika Seria, Tomani Lagano, Obi Greater Tibralen Saman, San Isaman Kora, Ramota. Tabuk, Obahino, Run the second, the Luke Searching Borro, Tabu, Indala, Talanok, and Betavotalo. Here, Kamiam say of me, look of me, the Buba, Ramate, Hansari, Tomero. Borok bo tabu nubi manka khanai manka bujinan trip bujini khaire ka boba gani ok khawai babuba gani message bai tabu obahan kami luko ok soi don je agor tola je tonairo ita sara 3 tala 4 tala building kami tonairo borok greater tikarlen naya tamni bagi hingke borok I agor tola o tongai wan de tikarli toman bagi borok ni scenario juga, apun bagi borok tutili mohara jono se biru kayu, borok kita Tibralen naya, apun bagi kita bisa bungsu. Amun jong bujina nonai, je kaise separate state, tahu Tripura bo kaise separate state, Meghalaya bo separate state, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh, borok kaise joton separate state bile, Kolkata joton janane separate state, ngesing oh hani Tripura saroki चिनि आसामाव जागा पाइ नक तांजा करि हायदे कलकातायाव खै करि देबा चिनि बरग कलकाताबो दङ दिल्ली आंनि सुमुगाबो से जे गामियाव चाहिँ तपाईं पाब्लिक हो आगर तला तने र कासे सिनाइ नुनाय हो से तामनि बागै न तामनि बागै ना विरोध खाय तामनि बागै ना जे आगर तलाव बर तंगै महाराजा जे जतनि होल के पासनि बागै सामन तान तमानि आबुन बरन केबंगै दं अबनि फिरो मुसे बागै abule kebengui tongo hinle ang tabo sameko tabo motamuti 90% Tiprasa no support khlai tongo para tongnai phanutu agartala tongnai phanutu omo haike social media wo othoba directly ano othoba kunu jaga ang omole sijak nuyako othoba samo khnayako je greater Tibraland বিরোধ khlayo hini tabo sujarati khnay kotha jodi kunu borok jodi omono বিরোধ khlai tongkhangkai to jara politician jemon ta BJP khlainai Tiprasa borok bong political bokha bisingo musung tongfano borok saira gya amti herok tongo jenon CPM khlainai ro borok Tibraland separate state no saja gya borok oro
जाति उपजाति त्रिपुरा समाज जतन थानजाबाय जों ओंखाय बुफ्रु बिरुद खायखेबो जों वानसानि बिरुदे साया कबले खायाबले जोंथ' चिनि एक्जिस्टेन्सनि बागैसे जों बानसि थानानै चिनि फिउचार न जों थिकै थानानै आमुसिबले जों किन्तु बरक बाय दंगिले जों ते इंलियो दाबो रन्डि 27,000 crore बाजेट इनका जों त्रिपुरा सार बोसोर माने बारबा 5,000 crore माने ते बाकी बरक डेभलपमेन्ट नेबा इन द जनरल एरिया बो का अमरक साइमन नां बुजिना नां ओंखाय जतन राजनीतिक बेव नंखनानि राजनीतिनि डायलग खानानै मुसुगो राजनीतिनि बिसिंतिखाय बोसोरगां आगुन ओंखाय फायदि शिक्षित बरक जतन फायदि हायसि कुनु प्रब्लेम करिबले नों दफानि बागै गुबै सामु खायखांखाय नोंखाय तां राजनीति खायमिया तंनाय खायमानो फायदि रेजिगनेशन रि फायदि जुदि जाकर नों सेबु खायथं खांखाय सेक्रिफाइस खायफुं दिजिन त्रिपुरा सान बागै आंथ' आनिथ' रेजिगनेशन रिनानै आनि कुनु प्रब्लेम करे महाराजा खाना जुदि रेजिगनेशन रि रिंके खाना रि मानो कुनु प्रब्लेम करे ओ जगह मंत्री जानानै मंत्रीनि जे सुबिदा ना होनानै अब नाहारमुंया जे नाहारमुं लुकुरकनो बाहायकै सुबा सुख्लायनानै आं आबनो सेलिब्रेशन रब आं खायनानै मुसुंया तामनो सेलिब्रेशन खायनाबा जेफ्रमान आफुर सेलिब्रेशन खाय ननो रिनाय कग्रिमा बायसिमी आं सेलिब्रेशन आं बिलिभ खाय आनि बिलिभ नोंखाय गुबै मा दंनाय नों सामु जेफ्रु चावो आफुर नों सेलिब्रेट खाय Kalau state itu kita mau tanya korang ni mau terima kan? Kalau BJP jangan kasih mau kan kita korang state. Tumun no, kamu tu airline sih kan? State itu kita mau tanya korang ni mau terima kan? Edisio bo BJP ni kita mau terima kan? Apa hai? Apa hai kita? Nilai ni tiada tam tunggu satu ta bangni union minister tunggu bangni Amit Shah tunggu berapa kok salah ni? Sehingga orang ni BJP bekun kok sebele. Chini accord signing thani Chini accord signing thani sing oroni BJP rok bai kok thaisapan saya no nang tini saito oroni bai sing kuno kok thaisapan saya a jago jedin signing ka a signing proof to oroni chief minister no gya home minister songsa just to fike chief secretary soi keke chinyang soi keke ke home secretary ni borok soi keke bas fike olo sinu borok a inka draft okay जों अरनि बीजेपी साम बेले जों बरनो रिमे जों सालायनाय साकाव सालायनानै बिसिंतिनो जों जत बिसु खालायनाय जों अजागा कैबिनेट खरंनि रिजाखा अरनि मुख्यमंत्री सं अरनि बीजेपी नि प्रेसिडेंट सं रिबाबो सेंटर सं साइमानो चिन त्रिपुरानि अवस्था बाहाय बीजेपी नि सेंटर नि जे लीडर्स खतर तंनाय त्रिपुराव तामुंखा 1946 तामुंखा 1950 तामुंखा 1970 तामुंखा ताबु बो अवस्थाव दं आबर जतन साइमन आमबागे बरबती प्रशान प्रति कैसा सफ्ट कर्नर दं बंनि बखाव बरक सुनो सुबानानि गसियो आमबागे जोंबो आबत ताबने एकर्ट साइन खायाखै जों दफानि बागै बिसगाव तुरुक आवगलाय थानाय दफन बागै चबा खलायनानि बागै जतनि बागै न त्रिपुरा मथानि दगा फियकजाक नगसिमी आजुगै तंयावै क खायमे सायावै फायदि सेबगया करै दफनि सामुं खलायनानि हनैबो कयमुं नारखा त्रिपुरा मथानि MOS बिशकेतु देबरमा ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां ताबुंनि थंग्रं तंखरनो बसकांग तनै चासला राजखर आगुलिनि शहीद भगत सिंह युथ हस्टेल खलायजाका सालचानि बागै IPF तिनि CSC कमिटिनि कायसा कक्सा पान्डा मानजाका IPF तिनि हास्ते आजुकफां प्रेम कुमार रियां हास्ते तांफां सपन देबरमाते मंत्री शुक्लाचरण नुवातियानो खबै गुबुन अजमारक त्रिपुरा मथा BJP बेहाबांग आसुकमनि यागुलो फाइनान्शियल IPF तिनि खलायथाय तामंनाय आबुनतै चासला राजखर आगुलिनि शहीद भगत सिंह युथ हस्टेल खलायजाका सालचानि बागै IPF तिनि CSC कमिटिनि कायसा कक्सा पान्डा मानजाका IPF तिनि हास्ते आजुकफां प्रेम कुमार रियां हास्ते तांफां सपन देबरमाते मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया IPF तिनि भाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जमातिया एक्स MLA सिंधुचरण जमातिया प्रशांत देबरमानो खबै IPF तिनि गुबुन हास्ते अजमारक 9 तारिख मार्च 2024 शनिवार साल তিনি পার্টি আইপিএফটি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি নি কয়েকটা এজেন্ডা নতিগै আর্জিং কাইসা মিটিং আরো তিনি মূল এজেন্ডা আনহা থাंनाय 4 तारिख मार्च তিনি পার্টি আইপিএফটি নি फाउंडेशन दे जे जों सारा त्रिपुराव
डिस्ट्रिक्ट वाइज जों पालंलाय माने और जगह सुख दुख नि काव गाहाम हामियानि अबराव जों रिव्यू खायका द्वितीयत जे 2 तारिखआव जे ऐतिहासिक जे कैसे घटना हले जे ताबुक जत जागाव खबर आवाय अंतंग जे राज्य सरकार केंद्र सरकार त्रिपुरा मथाकिए जे कैसा एकॉर्ड हंगलाय माने अमर मतिवि जतन थानि किनि सांगठनिक जत नेतृत्व जत काहाम सिबायखौ अमर मतिवि आलोचना अंहा तै आगामी दिन तै करिखा जरा जे लोकसभा निर्वाचन 2024 आव फाइ दङ अमर मतिवि चिनि पार्टीनि स्टैंड पॉइंट ताम दंनाय अमक एकटाम बेटार मतिवि दिनै जों अनेक जरा ना जों 11टा निसिमे आजुगलाय माने 12टा निसिम मीटिंग स्टार्ट माने ताबो प्राय 5टा लाई थाङा अनेक आलोचना आंहा गाहाम आलोचना गाहाम डिसिसन जों नालाय अमर मतिवि दिनै मोलचिनि कावला मुसकांनि एमपि चंमारि वनरखौ कन्टेस्ट खायनाय ना खाया ना अब तो तिनी जे एग्जीक्यूटिव कमिटी जों आजुगलाय जोंनि पार्टीनि कैसा कत कैसा जों कमिटी खामानि दङ अब उहा कोर कमिटी तिनी जों जत हाउस जत चिनी ब्रादरहुड अर्गेनाइजेशन जे दङ एलाइड अर्गेनाइजेशन जे दङ माने अब जतनि थानि मतामत ना अब नोट दङ अब नोट न जों खानानि समय चिनी कोर कमिटी आजुगनाय अब हाउस नि जे मत न और कोर कमिटी जों माने आलोचना खायलायनाय आलोचनानि परेबो कोर कमिटी जे सिद्धांत माने अपन फाइनल होनाय तिनी आलादा जे लोकसभानि मेटाराव अब कोर कमिटी नि आगसका अब जों तिनी आलादा भाबे तिनी खामानि मतन सुजुग करिखौ हासिङाव साइथागा जे ऐतिहासिक जे एकॉर्ड त्रिपुरा हास्ते अब सिमनिया पुइला अब गारिबो खमा एकॉर्ड खायजाखा दाग बाबना फुलफिल बाबे इमप्लिमेंट खायजा गया जे दाग जे अबस्कांग जे एकॉर्ड थांमाने अ जे खताखै दागतेसे एकॉर्ड माने बहजरतै इनको प्रॉपर काम खायजाक न अब नंनि मुहाय वानसुमो जोंथ तमा वासुमनाय जोंथ ए जे एकॉर्ड नि मेटार आरो जरा राज्य सरकार केंद्र सरकार त्रिपुरा मथानि बिसिंग बरावनि जे आलोचना दं माने ब्रान कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि जे बुबाग्रा मूवमेंट खायदों माने बा आंदोलन खायदों माने जाय नया खायो अ मेटार नतिगि केंद्र सरकार रेहा रेंबाय मणिपुर ब्राव कयेकटा इश्यू अब जतन सिगां ताबुते केटाल के साना नङि आरो लैंड राइट नेने हयतोबा कयेकटा जे एजुकेशन राइट पॉलिटिकल राइट्स अमाहाय नतिगि जे कैसा ब्राव एग्रीमेंट एकॉर्ड खायलेका अब बिसु कार्यकर्ता नै अब समयनि सापेक्षे अब जों सिनाय अब रसैजाक दंगो साइस्टाइनो जे 6 मास परे हो अब अनेक किसिमनि 6 मास दिबिसिनो ताइ कुनो आंदोलन सान्दोलन এই ধরনের মুভমেন্ট খাইনান কোনো সুযোগ করি মাহেরাও সুযোগ দङ তা আরো अब त्रिपुरानि इतिहास भारतवर्ष माने त्रिपुरा हानि 1967 इंग्राजी जे तिउजेस नि खागै जे आंदोलन खायफे माने त्रिपुरा सानि बिमान न यौबै लाइसिनाय जों यौनामु जोंखा जों ताइ अर हायके दंमालि हे आंदोलन खायफेमोन बिसिं गोबां मासलाय तिजाग्राव इभेन पार्टी आईपीएफटी चरा बबु 2018 बीजेपी बे सरकारो या इलेक्शन लड़ाई खायना फुरु सरकार फैयासनि सिगाङाव जे ब्रबायजों निर्वाचन एलायन्स होनो जोंनि हाई पावर मडलिटी कमिटी रखनो जोंनि अनेक एकॉर्ड मुजाक दङ एबं इलेक्शन फाइपेमनि परे सरकार फाइपेमनि उल जे 59टा पॉइंट नतिगि डेवलपमेंट नि अब नतिगि जों अलरेडी हाई पावर मडलिटी कमिटी 12 जन बे कैसा कमिटी गठन नंगै अ कमिटी नि बिसिंतिगो जे चिनि सोशल इकोनॉमिक कल्चर टे लैंग्वेज न डेवलपमेंट खायनानि बिसिंगो जों तमा नांनै अम हाई पॉइंट अलरेडी खालायजा किन्तु तिनिबो फिया कार्यकरी इयाखौ ए मुहूर्ते वो जे तैसा अब इया बेनो तैसा फिहा अब त्रिपुरा मथानि होइते इहा अब जों आईपीएफटी या जों आरो जे साखी हिसाब थाङा जों नायहा नखा जों आशा खायो अब अंखे जों त्रिपुरा तैसा हामनाय ते आईपीएफटी नि अब जे दंमाने आबरो যত খবিনো যদি ইহাंके बा जतन चाखाबो फिया भारत सरकार ताम खायनाय अब ब्राउनि उपर निर्भर तै जों आईपीएफटी राव चिनि आंदोलन तो जों आसिक बाया चिनि आंदोलन तो एकटाइनो आंदोलन जों सरकार मा दंनाय मा दंया बा राजनीति चिनि सरकार दंयाखै राजनीति पाइ थानाय सरकार तो चिनि राजनीति तो जों अमाय वासो जे मानसा चिनि त्रिपुरा लैंडनि आंदोलन जों खायथानाय सेपारेट स्टेट बेस्ड ऑन 6 शेड्यूल एरिया चिनि एडिशन तिनो चिनि आंदोलन जों नायसा दंनाय तिनी खाना आसु बाय थानाय अब जेनेरेशन टू जेनेरेशन माइ आंखे अब कथां दंथौ आसु वासो जाक स्लाइ सासिवानो सालकिसा सकां जीएमपी प्रेस मीट खायप्रो कोकटे साका जे बीजेपी एलायंस मा परे आईपीएफटी कमाइ थांका दा अब जीएमपी नि कग्न बहाय फिल्म
abo bini GMP bo butorna nai bini rasitik ba bini GMP ni pula sida khagira to abo ang style sanai IPFT kemati thangya abo deshbasi sigo te tibrabasi sigo jara tang tonai ro simia joto tini wanji tibrasa joto sigo IPFT bufru kemati thangka je IPFT tini tibrani tibralen bage andolon khaya bos halo khaya ba sudu 2020 sibino nene o corona virus ni karone jogno permission rijang liya ple junu chini दुकान पाट पथे गाते मांगिया प्ले चित्री प्रालेन सान माने प्रत्येक बছর जों दिल्ली थां चिरि तंगले सान तंगले मेमोरेंडाम रि तंगले बसि गाइसासि बाद आबो कोरोना बार कारणस जों थांमाया जों आफु सरकार तंगले जों सरकारनि सिगां तो जे नहा 2018 जों सरकार फाइबे परेवो तिनि जराते जों दिल्ली थां फाइ दं आबो आन्दोलन आगामी 2024 थानाय आमनि जों तैयार दं जोंनि बरफ करिखा बस 10 जन फन थानाय बरफ बांहा जों रां दंहा हाजार फन थानाय अब जोंनि आन्दोलन अब तै थैया अब तै थैनाबो गावया तै अब थैहांके तै तिप्रासान गो करि खायसे तिनि जे जरावो तिप्रासानि बागै भारत सरकार जे निने डेभलपमेन्ट नि कक साइदों abo haikino loksawa chongbare o IPF tini bukhaktei batanai basarnai da basariya abono tei hain hai kokti salote kaisa koksa pandawo asuknai IPF ti core committee hinibo shaka IPF tini haste achukphang Prem Kumar Riyang Bureau Report Chini Khorang Shala 2024 BC Pula National Lok Adalat Chengzaka High Court haste dal bidal kerong nogo Rajakora kulini kerong nogo lukorong ni subasuni bagai kaisar asuk thai rizakha Faimanja Khatir State Legal Service Authority Member ni Secretary Juma Dotto Chaudhuri Shala bebagai kaibri chitham asuk thayo 18,253 dorbar khanana ni bagai yagona harzaka aboni bisingo 5,185 hunke sakani kasajak te 13,068 dorbar hunke kerong nogo soguijak O National Lok Adalat achuk thayo 337 motor accident ni compensation day Bengal akaina harmani ruthai ni bagai 4,428 case tongo abo haikeno 761 telecom corporation no bill rejaknani dalbidar samung hamya tangbo tango gatalja case 12,188 kaklaimani case tongo 270 tay check bounce case tongo 154 Abun logyo no chakir no rugui kaiba firangni chatini musungmani bilo kaisa case tongo aborok jotono charshani lok adolato yasaksa khani shaka Tripura State Legal Service Authority Member ni Secretary Juma Dotto Chaudhuri আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ন্যাশনাল লোক আদালত আমরা এখানেও আয়োজন করেছি এটাই বছরের প্রথম জাতীয় লোক আদালত তো আমরা এটা হাইকোর্টে চলছে এখন যে মামলায় পক্ষভুক্ত যারা পার্টি আছেন এসছেন মোটামুটি কাউন্সিলিংও সকাল 10টা থেকে চলছে আমরা একটা এখন ডিসপোজাল হয়েছে এনআই অ্যাক্ট চেক বাউন্স কেসগুলো হয় যে একটা হয়েছে বাকি আরও কাউন্সিলিং চলছে তো দেখা যাক এখন 12টা হয়েছে 4টে 4:30 অবধি তো চলে তো বেলা শেষে হয়তো আমরা একটা ডেটা আপনাদেরকে দিতে পারবো কতগুলো কেস ছিল মানে এই প্রথম লোক আদালতে টোটাল আমরা নিয়েছি হাইকোর্টে নিয়েছি 51 আর নিচের কোর্টগুলিতে সব মিলিয়ে প্রি লিটিগেটিভ এবং পেন্ডিং কেস মিলিয়ে প্রায় 18,000-এর মতো কেস আমরা এবার নিয়েছি আপনার কি মনে হচ্ছে মানে কীরকম শেষ হতে পারে কারণ আজকে শিবরাত্রিও অনেক কোর্টগুলোতে দেখা যাচ্ছে মানে লোক কম সেই বিষয়টা সেটা তো অ্যাকচুয়ালি ক্যালেন্ডার যে ফিক্স করা হয় এটা নালসা ফিক্স করে ক্যালেন্ডার তো সেটা আমরা সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে একই ডেটে আমাদের করার আমরা করতেই হবে সেখানে শিবরাত্রি অবশ্যই একটু তো এফেক্ট হবে তবে আমরা আপনাদের মাধ্যমে আগেও আমরা সবার কাছে যারা এই মামলার সঙ্গে পার্টি পক্ষভুক্ত ওদের কাছে আমরা আগেও পৌঁছতে পেরেছি এবং এখনও মাত্র 12টা বাজে তো আবারও আমি অনুরোধ করব যেন ঠিক আছে আপনাদের এই সুযোগটা পেয়েছেন যেটা লোক আদালতের মাধ্যমে শেষ করার সেই সুযোগটা নিন আমি আশা করব আপনারা আসবেন হয়তো আমাদের ডিসপোজালটা ভালো হবে এরকম কি মানে পরবর্তী কোনো সময় আবার ডেট দেওয়া যেতে পারে মানে এই হ্যাঁ আমরা তো প্রতি বছরে প্রায় নালসা যে ক্যালেন্ডার সেটা আমাদের 4টে করে থাকি তবে একটা লোক আদালত অনুষ্ঠান করতে গিয়ে আমাদের কতগুলো কোর্ট
বেঞ্চ হচ্ছে, কোর্ট বসছে, অনেকগুলো লোক এটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তো আমরা চাইবো যে যখনই করছি আমরা সেটার মধ্যেই যেন আমাদের সফলতাটা আসে, কারণ অনেকগুলো টাকা ইনভলভ হয়ে থাকে, গভর্নমেন্টের এক্সচেকারেও এটার এফেক্ট পড়ে। তো আমরা চাইবো যখনই আমরা এটা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি আপনারা আসুন, এটার সুবিধাটা নিন। রাজখরা গলনিসিম পরনমিকক থুম চিনি খরাং Tabu kisha lenglamani jora. Tebo hastre hayung te haktoni koktuma tuwe faitongo lenglamani yagulo. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। লেংলামার ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগো চিনি ককবরক কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক Historical Ecotra Bor Sijak Tong Tripraland Nebagrata Tripraland BJP High District Te Communal Party by Thansangai Naumungsha Klaiman Naya Chashalo Social Media ni Bishingte Haino Hai Tipramot ni Fashing Shezamani Kok Shaka CPIM ni Haste Tangphang Jitendra Chaudhuri Faine 10 March Salmari Nishimi Ekornotoi Nogo Nogo Thangai Pirmungo Angkhornai YTF Abon Bagai Chashalo Khumulungni IS Conference Hall Nogo Khlaijaka YTF ni Kaisa Koksa Panda Manjaka YTF ni Haste Achukphang EM Runat Debrumano Khoboi Kubuno Tumaro
India hawa asu according mani bisingo kaisa agreement no fano movement khlai mangla khunei sijak phunugui manke ang segun bagan phalibono 5 lakh rang rnai 4 lakh kaisa koktum banda khlai abohina kok saka INPT ni haste tangpang advocate Horidon Deborma Montri manmani bai dofani mungsa sanmung mania Montri janani chini nahar mungya chini manthai mania hanke Montri yakari renai 4 salokok tuma thumnai rok bai kok sanani thangai abohaino firok mungrukha Tripura mothani MOS Bishoketu Deborma Tabung ni thungkrung tongkhorno buskango tonui chasla rajakhoragulini Shahid Bhagat Singh Youth Hostel khlaijaka salchani bagai IPF ni CSC committee ni kaisa koksa panda o manjaka IPF ni haste ajokpang Prem Kumar Riang Shala 2024 BC Pulia National Lok Adalat Chengjaka High Court e hasin dalbidal kerong nogo Rajakhoragulini kerong nogo lukorok ni chubasuni bagai kaisar asuk thai rijaka Tabu koktuma shukrubui Samunghaima tangnai rokno kasunani thangai bujaka khoroksa borok tai butharnani hinai sikri sokor khlaijaka phekmuni bania khlainai rokbai bini mung Kanta Prasad Patimung Tei West Agartala Women's Police Station Rajaka Kokshil Samung Patimung Rajakhoragulini Gwala Bosti Amsayo Patimung Shemanka Rajakhoragulini Gwala Bosti Amsayo tongnai Kanta Prasad bin nok ariwa tongnai Shembabuni nogo Shalbrumno Phungsimi Horjora Khlaijako Samunghaimi hani Kokshil Samung kasamani Aborokno tei amsani lukorok kebangi basaka hanke buthai khibna hani sikri sokor khlaijago hunai abo haikeno phasalo Kanta Prasad kefek manai khunai phalma rokno kasunani thangai Shembabu tei bini buslabai bujaka Patimung yagulo police rokno rohorjaka koktoma mankeno Patimung thayo thangai soika police phiaba police ni buskangono bujaka Kanta Prasad abuni yagulo bo jibi sakhamnogo sak naijakna nangkha hunai saka bujaknai Kanta Prasad से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मेरे कुछ से बहुत अजीब घटना हो रहा है क्योंकि मैं जिसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ वो बहुत ही शातिर इंसान है और समाज में बहुत असामाजिक तत्व से जुड़ा हुआ है और जहाँ पे रहता है उसका घर और मेरा घर एकदम बगल में ही है कहाँ रहते हैं आप ये खजूर बागान में रहता हूँ ग्वाला बस्ती में रहता हूँ और जिस घर के सामने रहता हूँ वो घर उसका नाम है श्याम बाबू और वो आए दिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ ये करके हर लोगों को परेशान करते रहता है तो कोई तो जल्दी बोलता नहीं लेकिन मेरा घर उसके पीछे में ही है तो मुझे बहुत परेशानी होता है वो सुबह से लेकर के बजाना शुरू कर देता है स्पीकर और गंदा गाली बजाना शुरू कर देता है कोई अगर कुछ बोलने के लिए जाता है तो उसको धमकी देता है धमकी दे करके बोलता है इसको मैं मार दूंगा पीट दूंगा इसे कर दूंगा अगर कोई भी आया तो मेरे को 2 बार आज 2-3 महीना पहले 2 बार रोड लेकर के मारने के लिए आया था साइकिल का रोड से मारने के लिए आया था रात के 10:30 बजे 10:30 बजे रोड लेके आया था फिर मैंने सबको बताया ऐसा करने के बाद में वो कुछ दिन तक शांत रहा कुछ दिन तक शांत रहने के बाद में फिर से क्या कर दिया अभी 2 महीना से फिर से परेशान कर रहा है मैंने बहुत बार बोला उन लोगों उनका एक इंसान को समझा करके बोला कि देखो भाई यहाँ पे शरीफों का घर है यहाँ पे हम लोग एक साथ मिल के रहते हैं प्यार से रहते हैं यहाँ पे नशापत्ती करना ठीक नहीं है क्योंकि मेरा 12-13 साल का लड़की है वहाँ पे लोगों को गला नजर आएगा और बच्चा जो छोटा से बड़ा हो रहा है उसके ऊपर में क्या भविष्य को बनाएंगे हम लोग एक अच्छा भविष्य के लिए तो स्कूल बच्चे को भेजते हैं ना तो अगर हम लोग को बच्चा वो सब देख रहा है तो क्या कर रहा है मैं इसी के लिए सर उठाया हूँ तो उसने मेरा ये हालत कर दिया कल सुबह 10 बजे मेरे को उसने मारना शुरू कर दिया और साथ ही जब मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया पुलिस स्टेशन में फ़ोन करने के बाद में मैंने पुलिस स्टेशन को बुलाया पुलिस वालों को बुलाया तो 3 पुलिस वालों के सामने मुझे ये मार दिया उसका बेटा ने सचिन राय है उसका बेटा ने मुझे फिर से मारा सबसे पहले श्याम बाबू और गब्बर राय ये दोनों ने मिल करके मेरे को मारा उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में आधे घंटे के बाद जब मैंने बोला कि नहीं मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा पुलिस के साथ फ़ोन किया तो पुलिस जैसे ही आया उसके बाद में धमकी दे रहा है कि मेरे को मारूंगा तो आज मारूंगा तो थोड़ी देर के बाद पुलिस आया मैंने बोला सर अब मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ और ये मुझे पक्का मारेगा तो बोला कुछ नहीं होगा मेरे साथ चलो तो 3 पुलिस वाला आया उसका लड़का सामने करा था मैंने पुलिस वाले को बताया भी कि ये
ये शाम बाबू का लड़का है सर, ये इसको थोड़ा सा बच के रहने की। और ये बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे आया और बोलता है पुलिस कंप्लेंट कर दिया, अभी तेरे को मारूंगा, मेरे को ऐसा करके मारा, मेरा तो पूरा ब्लैकआउट हो गया है। उसके बाद में मैं गिर गया, उसके बाद मेरे को यहाँ पे जबड़े में मारा है, मेरा अंदर का ये पूरा फट गया है। मैं जीबी में कल ट्रीटमेंट करवाया, अभी पूरा बैक पेन हो रहा है। जो क्या है ऐसा वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, वो जितना विभिन्न प्रकार का नशे का जो जितना भी तत्व है सब में शामिल है। चाहे ड्रग्स बोलिए, चाहे गांजा बोलिए, चाहे आप दारू बोल दीजिए, सब ये। इवन मैं तो बोलूँगा ये रात को 11 बजे बाहर से लड़की ला करके इसके अंदर में ये भी करता है। इसका भी पूरा प्रूफ है। कौन करता है? इसका ये सचिन और इसका पिताजी। सब बाहर से लड़की आता है, इसके साथ में जो भी लोग दारू बैठ के पीता है, एक साथ रूम में 15-15 लोग बैठ करके क्या करता है पता नहीं। इसके अंदर में लड़के ला के रात को 10 बजे 11 बजे 1:30 बजे छोड़ता है, ऐसा भी। लेकिन अगर कोई कुछ बोलता है तो उसका सबूत ये सामने खड़ा हुआ है। आपका नाम क्या है? आपका मेरा नाम कामता प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले? खजूर। मैं एक्चुअली यूपी का रहने वाला, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत मैं पढ़ाई लिखा है सुबह से ही। मैं छोटे से ही मेरा यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट यहाँ पे हुआ है। कहाँ पे रहते हो? मैं खजूर बगान में रहता हूँ, ग्वाला बस्ती में। क्या काम करते हो? मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ और बीजेपी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। सब मिल करके उनके साथ में भी थोड़ा काम करता हूँ, जो भी है काम है वो करता हूँ। विश्व प्रमुख के हिसाब से जो लोग आपके ऊपर हमला किया उन लोगों का घर का है? मेरा घर के बगल में ही है। उनका 2 घर है, 2 घर है, एक थोड़ा सा दूर है और एक थोड़ा सा पास में है, जो मेरे घर के बगल में है। मैंने उनको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर भाई आप लोग ही ना, आपका परिवार है, यहाँ पे लाके बसाइए, क्योंकि हम लोग परिवार के साथ में रहना चाहते हैं। और आपका जो भी करते हैं आप, जो भी करिए, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन आप उधर में जाके करिए। वो ऐसा मानता नहीं है और जो बोलते हैं कुछ भी होता है तो मारने के लिए आता है। तो कल से यही चल रहा है। अभी मैं यहाँ पे FI कर रहा हूँ। मेरे घर में 2 बच्ची को छोड़ के आया, 13 वर्ष का साथ 15 साल का लड़की, और वहाँ पे सचिन गब्बर और ये शाम बाबू मेरे को मारने के लिए धमकी दिया है। बोल रहा है बाहर निकल, अभी मारूंगा। मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे सब आप लोग से सबसे रक्षा चाहिए, और मैं अपना जान मुसीबत में डाल करके मैं साहस करके इधर में आया हूँ अपने यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने के लिए। आप लोग से मेरे को पूरा प्रोटेक्शन चाहिए। आपको पुलिस का सपोर्ट कितना मिल रहा है? पुलिस का सपोर्ट अभी जस्ट मैंने रिपोर्ट करने के बाद में वो लोग सचिन को ढूंढ रहा है। सचिन को ढूंढने के बाद में अभी पता नहीं मिला कि नहीं। और मैं जब जैसे ही यहाँ पे आया हूँ मुझे पता चला सचिन मेरे घर पे घुसा है। घुसने के बाद में घर के सामने में धमकी दे रहा, बोलते तेरे पापा को बाहर निकल, अभी मारो। बच्चा पूरा डरा हुआ है, फ़ोन कर रहा है। मैं अपने वाइफ को लेके, छोटा बच्चा को लेके यहाँ पे ये करने के लिए आया हूँ। अभी घर में ये हाल चल रहा है। कितने दिन से ये कर रहा है? ये अभी ये काफ़ी देर से हो रहा है, लेकिन जब मैं प्रतिवाद कर रहा हूँ और मैंने जब शुरुआत किया है कि मैंने एक छोटा सा पैम्पलेट बनाया अपने घर के सामने तोड़ाया कि ये शरीफों का घर है, ये यहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं, हम लोग प्यार से रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप दारू का अड्डा मत बनाइए, यहाँ पे इस तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी मत कीजिए, क्योंकि लोगों को यहाँ से प्रॉब्लम होता है और यहाँ पे हम लोग का जो बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है। इतना लिखने के बाद में उसका दिमाग खराब हो गया, तब से मेरे पीछे पड़ा है। पाइथागोसा सल वेस्ट आगरतला वुमेन्स पुलिस स्टेशन बुधक लाइने श्याम बाबुतै बिनि बस्लानि मुंगै ककसिल चामुं रखा राजा खरागुलनि सिम प्रनमनि ककथुम चिनि खरां बिसिबुरुंनि हाइके फाइने 11 मार्च सालमारनि सिमि ओपन क्रस कान्ट्रि रेस कम्पिटिशन खलायनानि थांगै तंगो त्रिपुरा टी डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन सारसला काइसा ककथुम पान्दा खलाय और साख्लाय मुंरखा त्रिपुरा टी डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन चेयरमैन समीर रंजन घोष कम्पिटिशन चेंगे रेनाय एमसीनि मेयर दीपक मजुमदार अब हाइकेनो फाइने 12 मार्च सालमारिओ खलायजानाय काइसा रेलिनो चेंगसावि रेनाय हास्तिनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहा मानजानाय मन्त्री टिंकु रयते मन्त्री शांताना चाकमा राज्येर समस्त प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रनिक्स मीडिया এবং ওয়েব মিডিয়ার সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদেরকে স্বাগত জানাই। আপনারা অবগত আছেন যে আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের পক্ষ থেকে প্রতি বছরই আমরা নতুন করে আমরা এই রান ফর টি নামে একটি অনুষ্ঠান আমরা করি। তাকে কেন্দ্র করে আমরা প্রতি বছর আমাদের স্পোর্টসের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকে তাদেরকে আমরা গেঞ্জি প্রদান করি টি বোর্ডের পক্ষ থেকে। বিশেষ করে এই গেঞ্জি ব্যবস্থা করা হয় ভারতীয় চা পর্ষদ এবং ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের যৌথ প্রয়াসে এই অনুষ্ঠানটা সম্পাদিত হয়। এই বছরও আমরা 11 তারিখ আমরা তাকে কেন্দ্র করে একটা ক্রস কান্ট্রি রেস ম্যারাথন রেস আমরা অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি। তাকে কেন্দ্র করে আমাদের যারা খেলোয়াড় প্রেমী যারা খেলপ্রেমী যারা আছে যুবক যুবতীরা তারা অংশগ্রহণ করবে। গতবারও আমরা সেটা করেছিলাম। এই বছরও আমরা 11 তারিখ সকাল 6:30টায় আমরা সময় দিয়েছি। সেখানে আমাদের প্রায় 200 আমাদের পুরুষ এবং মহিলা খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবে। তো সেখানে আমাদের প্রায় 10টি পুরস্কারের ব্যবস্থা আমরা রেখেছি।
আর্থিক নগদ রাশি আমাদের প্রথম পুরস্কার 3,500 টাকা থেকে শুরু করে আমাদের দ্বিতীয় 2,500, তৃতীয় 2,000 এরকম করে বাকি আরও 5টি পুরস্কার আমরা গত বছর যা দিয়েছিলাম তার থেকে প্রথম পুরস্কারে 1,000 টাকা বৃদ্ধি করেছি এই বছর। আর বাকি পুরস্কারগুলি আমরা 500 টাকা করে বৃদ্ধি করে এবার 10টি পুরস্কার আমরা 10টি পুরুষ বিভাগে এবং 10টি মহিলা বিভাগে প্রথম থেকে 10 আমরা এবার দেবো। তো 11 তারিখ সেটা আমরা করছি। মাননীয় আমাদের যিনি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আছেন, আমাদের মেয়র যিনি আছেন, ওনার উপস্থিতিতে উনি উদ্বোধন করবেন এবং আমাদের আদার ডিগনিটারিজরা থাকবেন। তো আজকে আপনাদেরকে আমরা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জানানোর জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেছি। আমার সঙ্গে রয়েছে থেকে শুরু হবে কতদিন আমরা বলছি, আমার সঙ্গে রয়েছে আমাদের ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের নবগঠিত যে বোর্ড, এই বোর্ডের সম্মানিত যিনি সদস্য আছেন এখানে উপস্থিত আছেন সলিল রায় চৌধুরী। আমার বাদিকে আরেকজন আছেন আমাদের বোর্ড অফ ডাইরেক্টর স্বরাজ সরকার। আমার ডান দিকে রয়েছেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মানিকলাল দাস মহোদয়। তো আমরা যেটা বলছিলাম যে আমরা এই রান ফরটিকে কেন্দ্র করে 11 তারিখ যে অনুষ্ঠানটা করবো আমরা ক্রস কান্ট্রি ম্যারাথন রেস, সেটা আমাদের বীরচন্দ্র স্টেট সেন্টার লাইব্রেরি যেটা আছে, টি কর্নার যেটা আমাদের রয়েছে, সেখান থেকে আমরা তা শুরু করব। এবং মহিলাদের জন্য 3 কিলোমিটার এবং পুরুষদের জন্য আমাদের 5 কিলোমিটার নির্ধারণ করা আছে। সেটা আমরা একটা রোড ম্যাপ আপনাদেরকে আজকে আমরা দিয়ে দেব। তারপরে আমরা পরের দিন 12 তারিখে আমরা রান ফরটি যেটা আমরা করি, সেদিন আমরা প্রায় টি বোর্ডের মাধ্যমে আমাদের তাদের সহায়তায় আমাদের চা উন্নয়ন নিগমের পক্ষ থেকে আমরা প্রায় 1,500 গেঞ্জি এই বছর আমাদের স্পোর্টস গেঞ্জি আমরা যারা স্পোর্টসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদেরকে আমরা এই বছরও দেব। তো সেখানে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। এছাড়া আমাদের রাজ্যের আমাদের যে ইয়ুথ এবং স্পোর্টস মিনিস্টার যিনি আছেন টিঙ্কু রায় মহোদয়, উনি থাকবেন। এছাড়া থাকবেন আমাদের শিল্প দপ্তরের যিনি মিনিস্টার আছেন মাননীয় শান্তনা চাকমা মহোদয়া, আমাদের শিল্প দপ্তরের আমাদের যিনি সেক্রেটারি আছেন, সচিব আছেন, উনি থাকবেন, ডাইরেক্টর থাকবেন। এছাড়া আদার ডিগনিটারিজ যারা আছেন আরও অন্যান্য অতিথিগণের উপস্থিতিতে আমরা সেটা সম্পাদন করব। তো এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্যে যে দীর্ঘ পুরনো যে আমাদের রাজ্যের একটা পুরনো মানে শিল্পের মধ্যে চা শিল্প একটা, যেটার বয়স প্রায় 108 বছরের পুরনো ইতিহাস রয়েছে, একটা দীর্ঘ সময় সেটা উপেক্ষিত ছিল। আমাদের এই নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাদের পরিবর্তিত ত্রিপুরার চা শিল্পকে একটা নতুন দিশায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনেক রকমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে আমরা বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প থেকে শুরু করে আমাদের বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি স্কিম আমাদের চা শ্রমিকদের, বিশেষ করে চা শিল্পের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। সেগুলি আমরা ইতিমধ্যে সম্বোধন করে চলেছি একটা একটা করে। আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে। সেই প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের চা শ্রমিকদেরকে আমরা জমির পাট্টা বিতরণ করার একটা ব্যবস্থা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই প্রায় 2,800-র উপরে পাট্টা আমরা বিতরণ করে নিয়েছি। এটা একটা কন্টিনিউ প্রসেস, এখনও চলছে। এবং তাছাড়াও আমাদের রাজ্যের চা শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক মানিক শাহর নেতৃত্বে ওনার প্রয়াসে আমাদের চা শিল্প একটি নতুন করে একটা পরিচিতি লাভ করার সুযোগ হচ্ছে। সামনের দিনেই আপনারা দেখবেন যে আমাদের রাজ্যে নতুন করে আমাদের একটি ই অকশন সেন্টার স্থাপন করার আমরা সবুজ সংকেত পেয়েছি কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে। ইতিমধ্যেই সেটা উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। এটা যে কোনো সময় দিন নির্ধারণ হতে পারে। তো তারও প্রস্তুতি আমাদের পক্ষ থেকে মোটামুটি চূড়ান্ত পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি যে আমরা নির্বাচন ঘোষণার আগেই হয়তোবা সম্পাদন করতে পারবো, কারণ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রচণ্ড ব্যস্ত রয়েছেন। উনি বেশিরভাগ সময়ই এমনকি রাজ্যের বাইরেও ওনাকে থাকতে হচ্ছে। তো যাই হোক, আজকেই আমরা চেষ্টা করব যদি নির্বাচন ঘোষণার আগে যদি আমাদের রাজ্যে যেটা বহু প্রতীক্ষিত যে ই অকশন সেন্টার,
যার মাধ্যমে রাজ্যের চা শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে, বিশেষ করে আমাদের যারা প্রডিউসার, যারা সেলার এবং বায়ার, তারা ভীষণভাবে উপকৃত হবেন। আমাদের চায়ের গুণগত মান অনুসারে উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যেটা আমাদের দীর্ঘদিনে একটা প্রতিবন্ধকতা ছিল, একটা সমস্যা ছিল, সেই সমস্যার সমাধানের একটা রাস্তা তৈরি হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Sekangni joli lemani party mungna kitingai fashal horak khoroksa borokni iriksa ni khogoi talangjaka electric charger kokshil shamungni yakshi nogganani borokni phashing party mung fashal hor diporo telemura thanani Shantinagar amsayo party mungni yaglo chashal phungo telemura thanao thangai affair khlaika iriksa ni nokphang Sujit Sarkar khokjamani iriksa ni electric charger ni hatidor 20,000 hni shaka iriksa ni nokphang Sujit Sarkar তুমি বাড়ি কোন জায়গা? তেলেমরা শান্তিনগর। কিদা কে লাগে যেটা এটা করছে? কালকে রাত্রেবেলা আমি প্রায় সময় যে আমি টমটম চার্জে ঘুমাই, কালকে ঘুমাইছি না, টমটম চার্জে দিয়ে হয়েছিলাম রাত্রে কেন দামও, তো তাহলে আমি সজাগ প্রায় 12:30 1টা বাজনে 10 মিনিট আগে আমি মোবাইল টিপে করতেছি, মোবাইল ইউজ করতেছি, কারণ টমটম চার্জে বেশি সময় লাগবে না, 1:30টার ভিতরে আমার টমটম চার্জ কমপ্লিট। তো এর ভিতরে একটা ফোন আইছে, একটা ইমার্জেন্সি একজনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, বন্ধু হই, তো তারা আনবার যেতাম, তো তখন আমি ঘরটা বেরিয়ে দিই, আমার টমটম চার্জার নেই, তখন আমি গাড়ি টমটম চার্জ দিয়ে দেখি গাড়ি প্রায় 1:10 থেকে 20-এর ভিতরে এই ঘটনাটা হয়েছে। টমটম যে চার্জ আছে চার্জের আমি আইডিয়া পেয়েছি, মানে এর আগে মোবাইল আমার কাছে আসলো, তারপরে এর আগে আমরা বাড়ির সাথে আজকে এদিন রাত্রে একজন লাগে আমার একটু মন কালাকালি ঝগড়া হয়েছে, আমি তো ঝগড়া করতে চাইছি না, কিন্তু আমার ঝগড়া করছে ইচ্ছা করে, আমি কইছি যে আমার কাজ আজকে শেষ, তো আমার কইছে ডেলি কাজ করানো লাগেনি, এরকম করেছিল আমাকে প্রভাবিত করছে, এবং এর আগেও আমাকে একবার হুমকি দিছে যে আমি টমটম আমি যেন রাখি তারা দেখা দিব, কেমনি আমি চিকেন রাখে চার্জ দিই, তারা চার্জে ডিস্টার্ব হয়, তারা প্রবলেম হয়, ঘরে দরজা লাগলে প্রবলেম হয়, মানে এই এগুলা বেগেরা এগুলা হইতেছে। তোমার নাম কি? আমার নাম সুজিত সরকার। তো এখন থানার জন্য আইসো, তুমি জিজ্ঞেস থানাতে কোনো স্টাফ গেছিনি? স্টাফগুলো তারা কথা কইছি, তারা কইছে যাইব কোনে গিয়া বাকির বিষয় দেখবো এখানে। তোমার কোনো সন্দেহ আছে কি উপরে? সন্দেহ আছে আমার দুজনের উপরে সন্দেহ আছে, আমি তো ডাইরেক্টলি করতে পারতাম না, কিন্তু আমার ভিতরে সন্দেহ তারাই করতে পারে, কারণ লগ আমি আমার বন্ধুরা জিজ্ঞাসি ফোন করছি যে হয়েছে দিয়েছে কেউ দেখছে নাই, আমরা পাড়ার লোক, আর বাড়ির লগে পাশের বাড়ি অনুষ্ঠান চলতেছে, তো তারা বাড়িতে মনে অনেক কেউ নেওয়ানো কথা, তারা লোকালি করে, তারা নিয়ে এটা কিটা করবে, সন্দেহ একজনের উপরে, কারণ আমরা প্রভাবিত করছি, গালিগালি করছি। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। তিনি নিকক্তমা আশক জরা তৈন তাইবা হাস্তে হায়ুংতে হাক্ত নিকক্তমা সাইমানা বাগৈ জয়ে নাইতংনি চিনি খরাং। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা।
জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ, বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল, বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।
কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে, আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। তুমি অপরূপ সুন্দর, তুমি স্নিগ্ধ প্রকৃতি, তুমি অকৃত্রিম গুণী, তুমি রোদ ঝলমলে হাসি, জ্যোৎস্না আলোর রশ্মি, তুমি তুমি সাক্ষী স্বয়ং অগ্নির। তোমার পরশে সাজবে রমণী, প্রেয়সীকে সাজাবে তুমি। তুমি মা কুঞ্জশ্রী, দক্ষ কারিগরি ও আধুনিকতার নতুন ঠিকানা। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা।
জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই। এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ, বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল, বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার। লংতরা একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।
কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে, আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। তুমি অপরূপ সুন্দর, তুমি স্নিগ্ধ প্রকৃতি, তুমি অকৃত্রিম গুণী, তুমি রোদ ঝলমলে হাসি, জ্যোৎস্না আলোর রশ্মি তুমি, তুমি সাক্ষী স্বয়ং অগ্নির। তোমার পরশে সাজবে রমণী, প্রেয়সীকে সাজাবে তুমি। তুমি মা কুঞ্জশ্রী, দক্ষ কারিগরি ও আধুনিকতার নতুন ঠিকানা। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা।
জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই। এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ, বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল, বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।
কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে, আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। তুমি অপরূপ সুন্দর, তুমি স্নিগ্ধ প্রকৃতি, তুমি অকৃত্রিম গুণী, তুমি রোদ ঝলমলে হাসি, জ্যোৎস্না আলোর রশ্মি তুমি, তুমি সাক্ষী স্বয়ং অগ্নির। তোমার পরশে সাজবে রমণী, প্রেয়সীকে সাজাবে তুমি। তুমি মা কুঞ্জশ্রী, দক্ষ কারিগরি ও আধুনিকতার নতুন ঠিকানা। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা।